Lubage enne, kui ma annan tervitusteks sõna, anda ka väike ülevaade konverentsi teemast. Euroopa ligipääsetavuse direktiivi sisu tugineb Euroopa Komisjoni ettepanekule muuta Euroopa Liidus e-tooted ja e-teenused puuetega inimestele ligipääsetavamaks. See tähendab, et e-kaubandus, makseterminalid, piletimüügi ja registreerimisautomaadid, telerid ja teleprogrammid, e-raamatud ning nutiseadmed sobivad kasutamiseks kõigile. Näiteks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, samuti olema kasutatavad ratastoolis liikujatele. Konverentsil otsimegi lahendusi üheskoos kasutajatele, otsustajatele, asutuste ja organisatsioonide esindajatega koostöös, kelle igapäevatööks ongi see ligipääsetavuse teema tutvustus, ligipääsetava keskkonna ja infovälja loomine. Ilmselt foajees juba nägite, et meil on üleval ka näitus ja foajees tutvustab oma töid Soome kunstnik Jenni Julia Velinheimo oma kunstiprojekti Mulli laboratoorium. Nii et palun leidke aega ka sellega tutvumiseks. Aga nüüd on mul suur au anda sõna tervitusteks ja esimesena Narva linnapea Tarmo Tammiste, palun. Lugupeetud proua minister, daamid ja härrad, mul on hea meel tervitada Narva linnas, Narva kolledžis. Ja tänane konverents saab muidugi teoks tänu sellele, et Eesti on Euroopa eesistuja. Konverentsi pealkirjas või teemas on kõik ära öeldud üsna lakooniliselt, millest täna jutt tuleb. Arusaadavalt e-teenused on muutunud selliseks osaks meie elust, et ilma nendeta on täpselt võimatu üldse midagi teha. Ja kuna Eesti on ennast kogu aeg reklaaminud kui üliedukat e-riiki, siis ilmselt on meil võimalus siin olla jällegi selliseks teed rajavaks või teed näitavaks lipulaevaks sellel teemal. Samas ma tahan öelda, et nende probleemidega, mis puudutab ligipääsevust, me puutume kokku igal pool ja iga päev ja olen täiesti päri sellega, et tuleb teha nii, et mitte keegi ei jääks elust kõrvale sellepärast, et tal on mingi probleem, et ta ei saa kuskile ligi. Ja kui nüüd neid seadmeid on võimalik koju üles seada või siis kusagil mujal kasutada, siis on üks tunduvalt lihtsam küsimus, mis puudutab ligipääsevust. Tihtipeale on nii, et inimene, kellel on probleeme liikumisega, ei saa sinna minna, sest puuduvad vajalikud abinõud. Võin öelda, et tänu sellele, et Narva linnas on väga aktiivsed organisatsioonid puuetega inimestel, me saame kokku, me arutame neid probleeme ja püüame neid üheskoos lahendada ja oleme läbi viinud mitmed aktsioonid. Ma olen ise koos ratastooli inimestega ratastoolis sõitnud mööda linna selleks, et aru saada, et jalakäija on üks asi, aga toolis liikuda on hoopis midagi muud. Ja oleme ka leidnud lahendusi. Ja soovin kõigile sisukat konverentsi ja toredat, huvitavat päeva siin Narvas. Aitäh! Aitäh härra linnapeale heade soovide eest. Ja kuna me teame, et härra linnapeal on juba järgmised kohustused, siis ma loodan ja tean, et Narva inimesed jäävad siia, panevad kõik kõrva taha ja vajadusel viivad selle kindlasti ka teadmise Narva härra linnapeani edasi. Järgmisena mul au paluda tervitussõnadeks meie sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.
Austatud konverentsi külalised, korraldajad ja head võõrustajad. Nii Eestis kui mujal maailmas on järjest suurenev hulk inimesi ära lõigatud aktiivsest ühiskonnaelust, sest neid ümbritsev keskkond on täis takistusi, mis ei lase neil ise ja iseseisvalt hakkama saada. Peamiseks väljakutseks on vananev ühiskond, kuid paraku on ka erivajadustega inimeste arv nii Eestis kui Euroopas kasvutrendis. Ligipääsetavust tagavad erilahendused on enamasti kulukad nii riigile, aga ka inimesele endale. Üha enam vajame oskust mõtestada ümbritsevat maailma erivajadustega inimeste pilgu läbi, pidades seejuures meeles, et erivajadus ei tähenda mitte ainult puuet, vaid näiteks ka vanusest või ajutisest terviseprobleemist tulenevat takistust. Nutikate lahenduste puudumise tõttu jääb kõrvale palju kompetentseid inimesi, kellele ligipääsetavus annaks võimaluse aktiivselt ühiskonnaelus osaleda. Käimasoleva eesistumise ajal juhib Eesti ühe sotsiaalvaldkonna prioriteedina kompromissi leidmist ligipääsetavuse direktiivi kohta, mis kätkeb endas kaasava disaini ideed ning millega soovitakse ühelt poolt tagada puuetega inimesele paremad võimalused iseseisvaks toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks ning teisalt edendada toodete ja teenuste vaba liikumist. See planeeritav uus õigusraamistik aitaks Euroopa Liidul ja liikmesriikidel täita ÜRO puuetega inimeste õiguse konventsioonist tulenevat kohustust võimaldada puuetega inimestele teistega võrdne ligipääs. Vananeva ühiskonna taustal on oluline võrdsete võimaluste tagamine reaalsete praktiliste lahendustega. Nii tehnoloogia, tooted ja teenused, kui teave nende toodete või teenuste kasutamise kohta peab olema kõigile kasutatav ja kättesaadav. Kui me täna siin Narvas räägime ligipääsetavuse direktiiviga seoses rohkem IT-lahendustest, nõnda, et veebilehtede ja kasulike äppide abil saaks rohkem inimesi kasutada senisest enamat hulka teenuseid, siis ligipääsetavusest rääkides on alati oluline ära märkida ka universaalse disaini vajalikkus. Mis kasu on erivajadusega inimesel teadmisest näiteks aktiivse vaba aja veetmise võimaluse kohta, kui tema takistused väljenduvad hoopis kehvasti planeeritud linnaruumis või puudulikult planeeritud avalikes hoonetes? Kui kuuleme sõnapaari universaalne disain, siis võib meie mõtteisse kerkida visuaalselt kauni disainiga asjadest, mis universaalselt kõigile meeldivad, nii noorukile kui eakale. Et on kena. Universaalne disain on oma olemuselt aga midagi palju enamat, kuigi tõepoolest sobima peab ta ühtemoodi kõigile, nii noorele kui eakale, nii erivajadusega kui erivajaduseta inimesele. Nimelt peitub sõnapaari taga toodete, teenuste ja keskkonna kujundamine selliselt, et neid saaksid kasutada kõik inimesed ilma vajaduseta erilahenduste, spetsiaalsete kohandamiste või tugiisiku järele. Selliselt kujundatu ja loodu peamine eesmärk on tagada väärikus ja võrdsed võimalused ühiskonnaelus osaleda neile inimestele, kes on mingilgi moel piiratud toimetuleku võimega, eemaldada olemasolevad tõkked. Kui puuetega inimestele on ligipääsetavuse küsimust võimalik lahendada erimeetmetega, siis universaalse disaini puhul peab lahendus juba algselt vastama kõikide potentsiaalsete kasutajate vajadustele. Universaalse disaini puhul on hoolikalt läbimõeldud lahendus suunatud kõigile, sõltumata east, võimetest
Näiteks kas või lapse vankriga ema toimetamised peavad olema lihtsad ja linnaruumis võimalikud. Päris lihtsad näited universaalsest disainist on ju meil alles hiljaaegu massidesse jõudnud. Enam ei pea me külma ja kuuma kraani eraldi pöörama, vaid kraanide käsitsemine on palju lihtsam. Ühe teemana alati fookuses linnaruumi planeerimine, mida tuleks teha arukalt ja tulevikku vaatavalt. Visiooni loomisel tuleks arvesse võtta nii rahvastikuprognoose kui ka võimalikke kulusid, mis võivad tekkida kehva planeerimise tagajärjel hiljem. Linnastumine on ühelt poolt nii väljakutse kui ka võimalus. Väljakutse eelkõige siis, kui linnaline keskkond ei ole arendatud universaalse disaini põhimõtete järgi. Samas, kui linna on sellest lähtuvalt planeeritud ja arendatud, võib see olla toetavaks keskkonnaks iseseisval toimetulekul. Nii ongi oluline juba täna teha tarku valikuid ja mitte jääda neid samu väljakutseid ootama, et siis tagantjärele hilisematele kohandusvajadustele lisaressurssi otsida. Sageli vaadataksegi planeerimisel kulusid lühiajalises perspektiivis. Ehk parem lahendus maksab rohkem ning seetõttu jäetakse see tegemata. Tuleohutusnõudeid ju ometi võetakse tõsiselt. Miks mitte siis ka ligipääsetavuse teemat? Universaalse disaini puhul on oluline kaaluda pikaajalist kulu või tulu, sest üldjuhul rajatakse tehiskeskkondi mitmekümneks aastaks. Selle aja peale võivad kulud olla nii otsesed kui kaudsed. Augustikuus arutlesime Paide arvamusfestivalil puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega teemal universaalne disain kaasava keskkonna võti, kus vestlusringi tulemusena jõudsime arusaamale, et universaalset disaini ei saa edukalt rakendada, kui see pole läbiv põhimõte ja ühiselt kokku lepitud. Sellega peab arvestama kogu ühiskond. Ühtlasi ei ole küsimus ligipääsetavusest pelgalt sotsiaalvaldkonna probleem. See puudutab otseselt majandust. Nii riik kui kohalikud omavalitsused peavad mõistma, et täna universaalse disainiga mittearvestamine toob suure tõenäosusega kaasa hilisemad kulud sotsiaalteenustele. Puuetega inimesed ja erinevate huvigruppide esindajad peaksid aga oma vajadustest julgelt märku andma, et koostöös leida toimivad lahendused juba eos. Inimesed ongi erinevad. See on normaalne. Selle hoiaku küpsemine ühiskonnas on vajalik ja loodetavasti leitakse siin toimekatel tundidel ja päevadel Narvas ja Tallinnas neid häid lahendusi. Mina pakun omalt poolt ka ühe, võib-olla pisut küll lõbusa ja väga argise näite. Ma arvan, et ühiskonda jõudmisel on väga oluline see, et me ei räägi mitte ainult seadusandlikust tasandist, vaid väga lihtsate näidetega suudame tuua selle inimesele nii lähedale, et seda mõistab ühtemoodi nii tädi Maali kui ka Orissaare seeneline. Seepärast olen mina universaalse disaini ideed kirjeldanud ühe väga elulise näitega ja teen seda ka siin, kui lubate. Kõik te teate, mis see on. See on antud hetkel küll tühi, aga kui poest see osta, siin on midagi sees, toote ta koju ja proovite lahti keerata. Minu käsi teeb selle lahti. Minu ema, kes hakkab 80 saama, tema käsi seda lahti ei tee. Minu 10-aastase tütre oma ka mitte. Eestlane on tubli hoidistaja. Kui ta selle nüüd ise kinni keerab, siis saab ta tavaliselt nii kõvasti kinni, et seda ei keera ka ise enam lahti. Nüüd on vaja abivahendit. Abivahendiks võib sobida
abikaasa tugev käsi. Kui teda ei ole kodus, siis müüakse selleks uusi abivahendeid. Ehk et me ei saa rääkida siin vähimalgi määral universaalsest disainist. Abivahend number 1, reguleeritav selline, panete peale, keerate lahti. Kusjuures selle toote servad on nii tugevad, et lahti keeramisel rikub see selle ära, nii et korduv kasutada seda kaant enam ei saa. Järgmine abivahend. Selline. Selle eelis on see, et ta ei riku kaant ära, saab korduv kasutada. Siis müüakse ka sellised mitte haakuvad kummilapid, millega gaasi lahti keerata. Mina olen leidnud lemmiku, ma olen nimelt kõva hoidistaja, mul on gaasi korduvalt vaja kasutada. On selline. See maksab neist küll tunduvalt rohkem, aga sellega on võimalik pisut kaant liigutades vaakum sealt alt kõrvaldada ja gaas on avatav. Nii, kui palju neid abivahendeid siis juba vaja? Ja kellel neid ei ole, aitab ka tavaline avaja, mis lõhub kaane ära ja gaas tuleb ära visata. Nüüd, õnneks on juba selle peale mõeldud. Ja võib-olla on juba paljudele teile tuttav selline 2-osaline purgigaas, mis väikse klõpsuga kõrvaldab vaakumi ja siis on purki võimalik lihtsalt avada. Ehk oleks vaja siit veel edasi liikuda. Aga see on näide, kus see toode ei ole universaalselt kasutatav, see on juba palju parem samm edasi. Ehk et küsimus ei ole selles, et meil oleks siin küsimus erivajadustega inimesed, vaid meis kõigis, kus toode kas ei ole kasutatav või on kasutatav. Kui ma olen selle näite ära rääkinud, siis kõik on aru saanud, et universaalne disain on meie kõigi jaoks tähtis. Aitäh teile ja edukat päeva! Suur tänu meie sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale nende mõtlema panevate sõnade ja veel parema näite eest. Järgmiseks on mul väga suur au paluda avasõnadeks ja tervitusteks härra Jannis Vardakastanis, kes on Euroopa puuetega inimeste foorumi president. Please, Jannis. Okay. Honorable Mayor of Narva, Honorable Minister, dear colleague, President of the Estonian Chamber of Disabled People, distinguished guests and participants, colleagues and friends. It is a great honor for me to address you today on behalf of the European Disability Forum, on behalf of the European Disability Movement. The European Disability Forum is a human rights organization representing 97 European and national networks of organizations of persons with disabilities and their families that themselves represent thousands of national, regional, and local organizations all over the European Union. We have been fighting to make sure that the rights of persons with disabilities will be respected not only by the EU institutions, but by all member states. And we have in our hands now the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a convention that has been ratified not only by the European Union, but also by all member states of the European Union. Ireland is coming soon. This is the last member state that is going to do it. Therefore, there is a very strong legal recognition that persons with disabilities should enjoy unconditionally, I underline this, unconditionally, all human, social, cultural, and economic rights like all citizens. And in order for this to be achieved, it is an obligation and a responsibility of the state parties to the Convention
to make sure that they create conditions of freedom, of liberating persons with disabilities from the mercy of their social, economic, political, cultural, built, digital, any kind of environments. And that's why accessibility is an enabler of exercising other rights, but at the same time, accessibility is in itself a human right. And I repeat and I underline, it is the responsibility of all decision makers, from the little village to the institutions in Brussels, to take all the necessary measures, to put in place all the necessary policies, to mainstream disability rights in all policy making, in all law making. And in our case, speaking about accessibility, they need to turn words to deeds, accessibility to reality, to address also the title of the conference. This decade in the European lawmaking for persons with disabilities can be characterized as the decade of accessibility legislation. In the first half, we had the web accessibility. Now, we have in the pipeline the European Accessibility Act. This is a major piece of legislation. And as European Disability Forum, our members at the EU level, at national level, everywhere in the European Union, here in Estonia certainly, because the Estonia Chamber is one of the distinguished members of the European Disability Forum, have called the European Commission first, the European Parliament immediately after, and continuously the Council, where the Member States participate, to be forward-looking, to be brave enough, and to create a real internal market accessible for persons with disabilities. Goods, services, environments should be accessible to persons with disabilities, to be able to exercise, as I said, their rights. But please allow me to say, an imperative, a condition to achieve this is that all should respect the nothing about us without us. That means that all decision makers should have a structured dialogue, a continuous consultation with the representative organizations of persons with disabilities and their families. It is important to understand this because the participation through our organizations in the design for all that the minister described ensures that the needs are taken into account, that the users have expressed the needs as they understand them, as they feel them, as they need them, as they should be respected. And therefore, the result will be more usable for all citizens and of course for persons with disabilities. Therefore, this conference sends a very strong message from this very nice town of Narva, that accessibility needs to be a priority at all levels of policy and lawmaking, of decision making, together with the organizations of persons with disabilities, with the motto, as I said, and I close, nothing about us without us. Concluding, I would like to warmly thank
the Estonia Chamber of Disabled People for organizing this series of events from yesterday until Sunday, but also in June, to make our presence and stay here in this very hospitable country so nice and so comfortable. And my last message is that all persons with disabilities and their families should organize themselves in all small villages, in the towns, etc. So what we say about nothing about us without us can become a reality, and nobody can have an alibi to say disabled people are not organized. Thank you very much. Thank you, Yannis. Eesti Puuetega Inimeste Kojal on tõeline au ja rõõm selle üle, et täna Narvas ja homme Tallinnas toimuv konverents on üks nendest konverentsidest ja üritustest, mis kuulub Eesti eesistumise ametlikku kalendrisse. Nii et see näitab, kui oluline tänane homne konverents on ja see teema. Kuid selleks, et me Eesti Puuetega Inimeste Koda saaks seda konverentsi läbi viia, on meil väga-väga hea meel, et me oleme saanud seda teha väga tihedas koostöös Riigikantseleiga ning on rahastanud seda kodanikuühiskonna sihtkapital ning samuti mitte Tartu, vaid Narva ja Tallinna linnavalitsused. Aga nüüd me oleme jõudnud sissejuhatustest ja tervitustest sisuliste teemade aruteludeni. Ning järgmised 1,5 tundi, ma loodan, et me peame kõik vastu ilusti siin saalis, räägime me juba Euroopa ligipääsetavuse direktiivist ja selle eelnõu tutvustus ning kuidas direktiiv, kui see jõuab seaduseks, hakkab mõjutama meid siin Eestis, kuidas see hakkab puuetega inimesi mõjutama Kreekas, Brüsselis ja igal pool mujal. Ning esimesena on mul au paluda teemat avama Immaculada Plasencio Borrerot, kes on Euroopa Komisjonist. Good morning. May I ask how much time at the end? How much you need? I can speak for hours. It's my favorite topic, so okay, I don't think that was maybe not very clever, of course. 10 minutes, 15 minutes? 15 minutes, 15 I think minutes? it's okay. And Okay. then we can Sure. take some questions also. Sure, thank you. Okay, so first of all, I would like to thank the organization for the Estonian presidency for putting this important topic on the agenda and organizing this conference, and of course the disability movement for getting this dialogue ongoing. My presentation is about describing what the content of the Act is. So what is the Accessibility Act? We have, and I will try to explain that in a simple way. Well, we have the European Union, and within the European Union we have the internal market. It's a market where products and services circulate freely among countries.
those products and services have to respect European law. Now, we have also the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, has been mentioned by the previous speakers, that requires state parties to establish rules on accessibility. Now, sorry, I should go the other way around. I'm getting into trouble because it goes only forward. So, and I cannot go backward. So, by establishing those rules, if we would leave it to the member states to establish those rules, maybe I can do it from here. No, okay. This one goes back and this one. Okay, perfect. Now I understand. If we would leave it to happen at national level, these rules, in the absence of coordination, will be different. By having different rules, it means that products and services that would be respecting the rule in one country will not be doing so in another country. This is a very high risk for the internal market. That's why this directive, what it's doing is basically setting up a package of common rules for certain products and services on accessibility. We set up a common set of accessibility requirements, and by doing that, we give the guarantee, the law gives the guarantee, that those products and services are okay in Europe. They can go to any country, they can circulate freely among the countries. This is the importance of the Accessibility Act. It guarantees an access to the whole European market. By doing that, by having big markets of accessible products and services, of course, the first one that benefits are persons with disabilities, and following a design for all mentioned also by the minister before, all citizens which are having temporary impairments or they are in situations in which they are experiencing disenabling conditions. Now, what is covered in the Accessibility Act? Very simple, it has two legs, and I'm going to talk now about the Commission proposal, okay? The Parliament has their idea, the Presidency has the Council has their ideas, but I'm going to go to the Commission proposal. The Commission proposal contains two legs. One, with a list of products and services. These products and services represent products that are very much used, that they are needed for participation, they are needed for inclusion, they are needed for working, for education. They are a very important set of products, and they have been carefully selected through several consultations. And on those products, we said from a certain date, they have to comply with a number of accessibility requirements. We take the same list of requirements, of accessibility requirements, which are accessibility characteristics of products and services, and we apply to the second leg. The second leg is addressing public authorities, and we are saying whenever you buy or whenever you fund certain products, certain services, please make sure that those products and services respect the same list of requirements. So, first leg, products and services, obligations to the market, to economic operators. Second leg, the same accessibility requirements, but the obligations there are on the public sector mainly for funding and for purchasing through public procurement products and services which are accessible. Which products and services are there? It has been said this morning also, there is a very strong ICT component. Why is that? Well,
I'm not going to discuss, and I don't think nobody will contest their importance, but also there is an element of market, internal market relevance. There are certain, before the Commission can put a proposal on the table, we need to demonstrate that there is a problem in the internal market and that the EU has got competencies, that we can act on it. And there is no doubt that in the ICT market is not only is beyond a national market, there is a clear European market, in fact, it's a global market. So there is this internal market dimension. Those products and services are computers and operating systems, self-service terminals like ATMs, ticketing machines, telephones, TV equipment, audiovisual media service, telephony services, transport, several modes of transport, air, bus, rail, waterborne, banking, e-books, and e-commerce. And the idea with this is that products and services are born accessible. We are not going to take the ones that are not accessible now from the market because the cycle, the development cycle, I mean, a telephone life is, what is it, a couple of years, 4 or 5 years? We want that the new products are born and the new services are born accessible. This is the list of products and services. Now, what is the EU law? Well, we have targeted a couple of important laws in the second leg, remember? Second leg. Public procurement, structural and investment funds, tenders for public passenger transport services, and transport infrastructure. These are already pieces of legislation that contain an accessibility obligation or allow for accessibility to be considered, but they do not describe what is accessibility. So the Accessibility Act says when you implement those obligations or you take advantage of the options that are there to put accessibility, then be sure that the requirements that you put are the same that we are putting into the private sector to the economic operators. In this way, we match demand and supply. And we have a well-functioning market. So beyond the functional accessibility requirements, so the requirements that we are putting, there are a number of elements in the directive that I would like to share with you. First of all, on the requirements, let me tell you that they are not technical solutions. Basically, they are expressed in a way that says, products need, for example, when they provide a visual interface, to have also a way of interacting which is not visual, and for that you need to provide a number of things. Or in addition to when you have a speech, output, or sounds, then let's make sure that you can control the volume, that you can be able to select how that sound is going to be. Take, for example, the example that the minister gave about the jar. I can say the same on a keyboard. Do you know that there are certain rules saying how strong do you have to press on a keyboard so that the keyboard is accessible? Remember, I don't know how many of you remember the old typewriters? You had really to press hard. That's not the case any longer. Okay, so those are the requirements. I already mentioned that once you fulfill the requirements, the whole internal market is yours. You have the free movement. The directive guarantees the free movement of those products. Now, okay, we are telling economic operators, public authorities, do this. But how are we going to make sure that this is happening? We have a process. We start with a soft start. It's what we call self-declaration of conformity. Basically, we tell the economic operators, you have to declare, you have to check yourselves and declare yourselves, yes, I fulfill the law. Okay, that's a good start, and we trust that it would happen. But what happens if it doesn't happen? Then trust is complemented by checks. We designate market authorities, national authorities, market surveillance, or authorities looking for the services, which control, they do checks, that indeed
those declarations are correct, that there are no errors, that in fact the products and the services respect the rules. But imagine that despite that, it is not the case. At the end of the day, a person with a disability buys a product or wants to enjoy a service, and that service does not fulfill the directive. Then you can take action, you or your representative organizations. This is very important. It's a stepwise, what we call enforcement, but it starts soft, but it ends out in a very strict way by the possibility, having the possibility of going to court. As I said, so this is what the essence of the act was. What it does not do is, it does not prescribe, as I said, the technical level. So it leaves freedom to the economic operators to say, how are we going to solve those solutions? It requires, for example, to have different sensory channels. This means that you can either have voice, or you can have sound, or you can have sight, or you can have tactile solutions, up to you, but more than one. Yeah. It does not set obligations to all manufacturers or service providers, but just to the ones that are concerned with the products and services in the directive. And it contains some safeguards. Those safeguards relate to two things. First of all, the fact that the product or the service needs to remain being a product or service. For example, if you are providing a bus service, nobody will ask you to change that bus service and make it a personalized taxi service, because then you will be changing the nature of your product. Or if you are doing miniature watches or telephones, miniature telephones, they are inside the scope. Nobody is going to ask you to have big keyboard to operate that, because that will change the nature of the products. There are other ways in which you can interact with those devices. So there is a safeguard. The nature of your product is safeguard, can be maintained. Accessibility will be giving flexibility to the product, alternatives, personalization, but it does not change the character or what the product is about. The second safeguard is about disproportionate burden. In other words, everybody has to comply with the accessibility requirements unless they start imposing a disproportionate burden. This means that you start implementing, and you implement everything, and you have to demonstrate the moment that you want to stop that is because it imposes a disproportionate burden. You have to show, to document that it imposes a disproportionate burden. It is not because it is a disproportionate burden when I have done 99% that I have to do nothing. No, you do the 99% and then you document what happens with that 1%, which in the future might change, the burden might change. So these are safeguards to avoid that it is, the directive is too burdensome, and it is realistic. And then it complements EU law. This is very important. It does not change the current EU law that is already in place. For example, in the area of transport, we have a lot of legislation on assistance, saying how persons with reduced mobility shall be assisted when traveling by different modes, air, by train, and so forth. Now, this is not changed. The Accessibility Act complements that by asking to have, for example, accessible ticketing machines, websites, information, and so forth, and so forth. Timeline for implementation, and I finish. Once there is an agreement between the three institutions, Commission, Parliament, and Council, we have a transposition period of 2 years. This means member states will have to write in national law the directive, and then 4 years after, there will be the entering into application. This is a total period of 6 years. This is, I hope, I gave you a good overview of what the content of the Act is, and I remain available in case you have any questions. Thank you.
Thank you very much, Imma. And now we have a few minutes, or maybe we have questions. No. Yeah, please. I have a question concerning the second leg of the proposal, the one that will apply to member states. So you listed some legislation, such as the public procurement legislation, the structural funds, that will also have to follow the accessibility requirements of the new directive. I would like to know what, but this legislation already has some accessibility references in them. So I was just wondering, what accessibility requirements do those directives abide by now? Because the European Accessibility Act is not yet the law, but the public procurement directives are. So what do member states have to do now? I'm just interested as how about the kind of the coherence, and also when you talk about the accessibility requirements, what will they be? Will they be the European standards, so where they exist, or will they be national standards where they don't exist? So I just would like to elaborate about what requirements will those be. Okay, on the first question, how the accessibility obligations or options in the existing directives or regulations are applied. It varies. Each member state, even each, depending on the national legislations, even each region can apply their own rules. It is not defined in those legislations what the level of accessibility is. So currently is up, even in some cases, to the public authority to define how they understand accessibility. So there is no definition. Any definition that would bring accessibility would be fine. Of course, national rules will set some kind of guidance, but there is no specification in those laws of what accessibility is. On the second question, how the Accessibility Act, what requirements we will have in the Accessibility Act. Okay, so I refer to the functional requirements that they are contained in the annex of the directive. Those requirements define, let's say, the concept of accessibility that we would apply. Let me tell you that accessibility in abstract, when you talk about accessibility in abstract, is about the prevention and the removal of barriers that persons with disabilities experience. But when you define it in law, you have to concretize that. And you do that by setting a number of requirements. And from that moment on, that is your definition of accessibility. Those set of requirements is what is enforceable according to the directive, which follows, let's say, the normal internal market type of legislation. What you do, and what the directive contains, is the possibility to define what we call harmonized standards. Those are European standards that have been checked by the Commission to fulfill those functional requirements. So we do not develop the standards. The technical standards are done by the European standardization organizations, by the stakeholders, but we ask them. We say, okay, we have this set of requirements. Please give me a technical standard that when you implement it, you are sure that you fulfill this functional requirement. So it's a kind of solution. Give me one solution, yeah? Industry can deviate from that solution, but they have to fulfill the functional requirements and they have to demonstrate they fulfill them. So we ask the standardization organizations, they deliver it to us, and then we need to check and say, oh, indeed, this requirement fulfills obligation in the legislation. This one doesn't. We can go back to them and say, we don't agree with this one, please change it. Also, the European Parliament could do that, saying this
standard is not good enough for the requirements. Yeah? Once we have harmonized standards, they are not compulsory. They are, as I said, one way that gives certainty of how to implement those requirements, and they will set the solution, one of the solutions. But industry can follow alternative solutions to avoid locking innovation. This is the way the internal market works. What happens is that normally most people, most economic operators follow those standards because they give legal certainty. Yeah? Those standards are transposed then into national standards. And if there are now national standards on that subject, on the subjects that we are dealing, they will have to be taken away to avoid having fragmentation of the market. Yeah? I hope I've answered the question. Thank you. And we have one more question. Yeah. Ma tänan. Mina puudutan natukene seda kurtide kogukonna küsimust ja et kuidas oleks kommunikatsiooni ligipääsetavusega. Ma saan kõigist nendest aktidest ja nõuetest aru, aga need on kõik väga üldised. Et öeldakse, et tegemist on kommunikatsiooni ligipääsetavusega kommunikatsioonile, aga mis see sisuliselt tähendab, see ei selgu. Et need on sellised, räägitakse täna rohkem sellisest avalikust ruumist, et kommunikatsioon oleks ligipääsetav avalikes ruumides. Aga kurtidel on natukene teine vajadus. Et väga ilusasti on see sõnastatud ja direktiividesse ka pandud, aga kurtidel on see seotud rohkem tõlketeenusega ja ligipääsetavus tõlkele. Füüsiline ligipääsetavus on rahvale nagu kergem aru saada ja mõistetav, mis see sisuliselt tähendab. Aga viimasel ajal ma olen hästi palju sellest kurtide kommunikatsioonile ligipääsetavusest rääkinud, aga mulle tundub, et ma olen nagu kõik ära väsitanud selle mõttega, et ma rikun nende tuju ära või nende hea päeva ära sellega, et ma pidevalt kordan sellega, et kurtidel ei ole kommunikatsioon ligipääsetav. Et meil on väga lihtne, see seotub ainult viipekeeletõlke küsimusega, mitte midagi rohkemat, aga sellest räägitakse vähem. Okay. If I understood well the interpretation, you are talking about exactly that, sign language interpretation. And relay services. Is that? Jah, et see puudutab nii viipekeeletõlkide kättesaadavust kui ka kurtidele omakeelse informatsiooni kättesaadavust. Yeah. Okay. But also other methods, not only sign language interpreting, but also captioning and all. Captioning and all. Okay, okay, good. So indeed, let me start by describing or by restating the difference between equal access and accessibility. There are certain elements that you were saying that are about equal access. Of course, deaf people have got the right stated in the convention to have equal access to all products and services. But how do we achieve equal access? Equal access also has got two legs. It has got the leg of accessibility, and it has got the leg of assistive solutions. We can call it, those assistive solutions depend on
different needs of individuals. It can be personal assistant, it can be sign language interpreters, it can be many specific things, screen readers, whatever we want to call it. What the Accessibility Act is trying to make in the mainstream, putting characteristics of products and services for the mainstream. If you see the Accessibility Act, what it says is that it has to be, once you have made that product basically flexible and you provide, by the way, it says different sensory channels. So if you have vision, you will have text, or you will have tactile. You will have different channels, and we're talking about, for example, text, communication. That is embedded. That is part of the accessibility. But in addition to that, and I was trying to find the provision, but okay, I will, I'm sure it is there, but I cannot tell you where, but it says interoperability and compatibility with assistive solutions. So this is how we are addressing the two legs together. And, the relay service, the specific solution that different individuals might need. For example, take the case of e-books. We are not asking, as an accessibility measure, to have the books in Braille, printed in Braille. We are asking for an electronic file that maintains the shape of being electronic and contains a format that allows then either to take it and print it in Braille, or put it in text, or having even it, and there is more and more technology that will allow them to put this into some kind of signaging. For example, easy to read, or whatever solutions then you can have, which are more type of assistive. So we need to see that the accessibility is one element of achieving that equal access. And let's not forget the second leg, which is very important, which is the assistive leg, which needs to go hand in hand with the mainstream accessibility. Thank you very much. Ja täname Immat selle ettekande eest. Ja liigume Euroopa Komisjoni tasandilt Maarjamaale ja tuleme Eestisse. Järgmisena palun kõnepulti Raimo Saadi Sotsiaalministeeriumist. Tervist ka minu poolt, et mina olen Raimo Saadi Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonnast ja räägin siis ligipääsetavusest Eestis. Et kuna tänane konverents, mis toimub siis Eestis, et see oleks ka tegelikult aruteludeks hea ülevaade, et kuidas on meil ligipääsetavusega olukord, mis on meie taust, kuidas meil reguleeritud on ja mis me selles vallas ka teeme. Aga ma tahaks öelda, et tegelikult on väga hea meel, et selline konverents ligipääsetavuse direktiivi osas nagu aset leiab, sest nagu Imma ka tegelikult välja tõi, et siis see ei puuduta see direktiivis saadavad kasud ja hüved ei puuduta mitte ainult puuetega inimesi, vaid tegelikult kogu ühiskonda ja kui ma olen oma slaidi juurde, siis ma näitan, miks on see ka oluline laiemalt, et selle teemal arutleda ja teadlikkust tõsta on väga oluline. Ja teisest küljest mulle meeldib, et konverents on Narvas, et tõsi, nagu ka Meelis bussis ütles, siis väga palju eesistumise üritusi meil mujal kui Tallinnas ei ole, et siis kui mõni on, siis see on väga, väga meeldib. Kuid siis minu ettekandest ja ligipääsetavusest Eestis. Et miks on see teema nagu oluline ja miks sellele üha enam ja enam tähelepanu pööratakse, miks sellest üha enam ka räägitakse, on tegelikult see, et me üha rohkem vajame ligipääsetavat keskkonda ja ligipääsetavust tagavaid võimalusi.
Et ma arvan, see eakate näide, mis meil siin taustaks on välja toodud, see illustreerib mitte ainult Eestit, vaid Euroopas ka väga palju teisi liikmesriike, kus tegelikult rahvastik vananeb. Ehk see osakaal, kellel on kas siis füüsilised piiranguid, kellel on nägemis-, kuulmispiiranguid, nende osakaal ühiskonnas üha rohkem ja rohkem kasvab. Ja me peame nende vajadustega ka üha rohkem arvestama ja sellele vastama. Et lihtsalt Eesti näitel näiteks üle 65-aastaste inimeste osakaal, kui 2016 kogu rahvastikust oli see 19%, siis näiteks 2060 on see ligi 30%, et see on juba väga suur tõus. Ja kui siia kõrvale vaadata veel, kuidas kasvab meie kogu elanikkonnas puuetega inimeste osakaal, siis viimase 10 aastaga on see circa kolmandiku võrra kasvanud. Ehk siis circa siis 100 000 140 000, et see on väga suur kasv ja tegelikult kui vaadata ajatrendi, siis see kasv jätkub. Natuke statistikat. Mis ma veel tahtsin välja tuua Eesti hetkeolukorra kohta, et see probleem on natukene erinev erinevates piirkondades. Et kui vaadata seda kaarti, siis see illustreerib seda, kui suur osa elanikkonnast mingis piirkonnas on puudega inimesed. Et mida tumedam punane, seda suurem osakaal on siis puuetega inimesi elanikkonnast. Näiteks need väga tumedad punased tähendab seda, et üle 30% selles piirkonnas olevast elanikkonnast on puudega, mis on tegelikult väga kriitiline mass. Ja kui vaadata seda pilti, siis see tähendab seda, et erinevates piirkondades on erinev surve tegeleda siis ka ja vajalikke meetmeid välja töötada nii puuetega inimestele kui ka siis laiemalt avalikkusele. Et seda enam on see, et meie keskkonnad ja muud teenused oleks ligipääsetavad kriitilisem, sest abimeetmeid, abivahendeid organiseerida ja pakkuda väga suurele osale ühiskonnast on kulukas. Et pigem ongi oluline, et see ligipääsetavus oleks juba eos tagatud, mida siis näiteks seesama direktiiv, mida Imma tutvustas, püüab ka juba tagada. Kuidas on ligipääsetavust kui sellist Eestis reguleeritud? Et üks selline raamdokument, mis on siis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon. Eesti ratifitseeris selle 2012. aastal ja tegelikult sellega oleme võtnud kohustuse siis ka puuetega inimeste õigusi kaitsta, edendada ja järelevalvata. Ja see konventsioon tegelikult seab ka eesmärgid siis ligipääsetavuse valdkonnas meile, et puuetega inimeste õigus ligipääsetavale keskkonnale ja teabele ja ühistranspordile oleks tagatud. Kui vaatame Eesti siseriiklikku seadusandlust, siis ligipääsetavus kui sellist seadusandlikult defineeritud ei ole. Ja konkreetseid ligipääsetavuse kriteeriume kui selliseid ka seadustest otseselt sätestatud ei ole. Kuid see ligipääsetavust on ja nõuet ligipääsetavust ka arvestada on erinevates seadustes juba täna siis välja toodud ja kohustatud. Võib-olla kõige olulisem seadus, mida praegu välja tuua, on võrdse kohtlemise seadus, mida me oleme praegu muutmas. Ning see toob sisse, kui täna võrdse kohtlemise seadus käsitleb puuetega inimeste diskrimineerimist ainult töösuhetes, siis muudatusega laiendatakse seda ala ka muudele valdkondadele, sealhulgas siis ka näiteks ligipääsetavuse teemas, et puudega inimesed ei oleks ligipääsetavuse võtmes diskrimineeritud. Ning lisaks selle muudatusega tuuakse sisse ka puuetega inimeste konventsiooni järelevalve võimalus siis soolise võrdõiguse ja võrdse kohtlemise volinikule. Eraldi üks seadus, mida ma tahtsin välja tuua, on riigihangete seadus, et ka seal on ligipääsetavust kui sellist käsitletud ja ligipääsetavust hinnatakse siis sellistel pakkumistel, kus hanke esemeks on midagi taolist, mida puudega inimesed kasutavad või neil on sellega seos. Et siis näiteks hanke tehnilises kirjelduses ja selle koostamisel võetakse puuetega inimestes võimalikke kasutusvajadusi arvesse,
kui seda hanke eset siis puuetega inimesed kasutavad ja neil on seda vaja. Võtame näiteks mõne hoone näite, et kui tellitakse mõnda hoonet, mis on avalikus kasutamiseks, üldjuhul seda puudega inimesed kasutavad, siis tegelikult on see hanke esemes oluline ka ligipääsetavuse tingimusi käsitleda. Eraldi üks seadus, mis on kindlasti ligipääsetavuse koha pealt hästi oluline, on ehitusseadustik, mis siis sätestab seda, et ehitisel esitatud nõuded peavad hõlmama asjasel kohal ka puuetega inimeste erivajadusi. Ehk siis kui näiteks ehitis või muu siis avaliku keskkonna objekt on kasutuses avalikult, sealhulgas ka puuetega inimestele, siis ta peab arvestama puuetega inimeste erivajadustega. See seadus annab ka siis ministrile võimaluse määrusega kehtestada täpsemad nõuded. Seda määrust täna kahjuks ei ole, aga selle ehitusseadustiku paragrahv siis 7 viitab heale tavale, mis siis põhimõtteliselt viitab siis varasemalt kehtinud siis nõuete määrusele, et siis selline ligipääsetavuse nõuete määrus ehitistele siis kaotas tol hetkel kehtimise 2015. aastal, kui uus ehitusseadustik vastu võeti, aga tänu selle paragrahv 7 heale tavale põhimõtteliselt võib viidata ka siis selle varasemale määrusele. Aga ligipääsetavust on käsitletud ka paljudes teistes dokumentides ja regulatsioonides, kui ma siin praegu välja olen toonud, et näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkiri, mis sätestab siis avalike veebikeskkondadele esitatavad nõuded, siis see näiteks toob välja WCAG 2.0 standardid siis avalikele veebilehtedele. Kuid ka mitmestes teistes seadustes, näiteks ühistranspordiseaduses ja nii edasi on tegelikult siis ligipääsetavuse nõudeid käsitletud. Kui me räägime ligipääsetavusest, siis võtmeküsimus tegelikult on teadlikkuse tõstmine. Et siin näiteks, mida Eesti on teinud, on siis 2012 koostati siis Astangu Kutserelatsiooni Keskuse kaudu universdisaini käsiraamat, mille eesmärgiks oligi avada diskussiooni, kuidas planeerida hästi toimiv keskkond. Ja eelkõige just siis sellest vaatest, et mitte ainult puuetega inimestele, vaid ka laiemalt kogu siis ühiskonnale, sealhulgas siis eakatele, täiesti tavalistele inimestele, et seda keskkonda oleks parem ja mugavam kasutada. Ja see käsiraamat peegeldab igapäevaselt kasutatavaid võimalusi, kuidas siis näiteks halvasti või teadmatult planeeritud keskkondi paremaks muuta. 2015 aastal kutsus siis toonane sotsiaalkaitseminister ellu siis ligipääsetavuse nõukogu, mis koosneb siis väga erinevatest osapooltest, puuetega inimeste organisatsioonidest, erinevatest ministeeriumitest, ettevõtjate esindajatest. Ja selle nõukogu eesmärgiks on siis just ühest küljest tõsta teadlikkust, aga samas ka edendada siis nõustada valdkonna ministreid ja ministeeriume ligipääsetavuse parandamise küsimustest, teha ettepanekuid, vaadata üle valdkondlikke arengukavasid ja anda sinna sisendit. Ning üheks näiteks, kuidas ligipääsetavuse nõukogu kaudu on sellist ligipääsetavust ja universaalse disaini teemad edendatud, on siis, et 2016 kutsuti ellu siis universaalse disaini konkurss, mis siis oli suunatud just üliõpilastele, et üliõpilaste seas siis tõsta teadlikkust universaalsest disainist kui sellisest, et kui nad juba lähevad oma igapäeva tööellu, siis nad oskaksid juba ja teaksid, millega arvestada. Samuti oleme ligipääsetavuse koha pealt avatud uutele lahendustele, uutele tegemistele, et praegu on meil ettevalmistamisel kavas tellida ühistranspordi ligipääsetavuse analüüs, mis oleks siis või annaks siis detailse kaardistuse ühistranspordi sõlmpunktide ja nende tehiskonna hetkeseisust just ligipääsetavuse võtmes. Ja selle üheks eesmärgiks on siis ka luua interaktiivne kaardirakendus ühistranspordi sõlmpunktidest ja nende juurde kuuluvatest tehiskondadest ning nende siis ligipääsetavuse olukorrast. Ning üheks selliseks sooviks on, et selle analüüsi kaudu võiksime ka saavutada sellise kulumudeli, mis võiks anda meile sisendit, et mis on siis kulud tehiskeskkonna ligipääsetavaks muutmisel. Samuti teeme me ka erinevaid selliseid innovatsioonipoore projekte, et muuta siis teenuseid või keskkondasid ligipääsetavaks.
Et käesoleval aastal on meil käinud erinevad heaolutalgud ja ideekonkursid siis selliste innovaatiliste ja IKT-põhiste sotsiaalteenuste väljaarendamiseks. Siin kasutatakse siis Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ja toetatakse erinevaid ettevõtteid, näiteks idufirmasid või sotsiaalseid ettevõtteid ja kolmanda sektori organisatsioone just siis selliste uudsete innovaatiliste ligipääsetavate lahenduste väljatöötamisel. Ning võimalus on siis ka tegelikult meil toetada nende piloteerimist ja hillisemat rakendamise ettevalmistamist. No, jep. Et lühidalt ette kõik. Et on küsimusi. Aitäh Raimole. Üks kiire küsimus ja üks lühike vastus kiirele küsimusele. Mikrofon läheb. Priit Kasepalu, Eesti Pimedate Liit. Ligipääsetavuses on nägemispuudega inimestele suur osa abivahenditel ja küsimus. Neid reguleerib sotsiaalkaitseministri määrus. Ja küsimus siit, millal muudetakse sotsiaalkaitseministri määruse lisaabivahendite loetelu, mis kõrvaldaks olukorra, et pimedad inimesed, kes tahavad osta abivahendit heliraamatu kuulamiseks soodushinnaga, peavad minema silmaarsti juurde tõendite võtmiseks, kusjuures nad pole silmaarsti juures aastaid käinud, sest meditsiin nende nägemist ei aita. Või samas määruse lisas, et millal saavad hooldekodus elavad pimedad inimesed osta omale soodushinnaga valge kepi. Praegu nad seda ei saa. Aitäh. Ja ma tein lühida vastuse, et tegelikult kõik need, mida Priit tõstatas, need teemad on praegu ka abivahenditeenuse puhul ülevaatamisel. Et kõik ettepanekud, mis selles valdkonnas on, siis need on oodatud. Aleksei, minu nimi Aleksei, Planet 27, Narva. Tahan küsida, minu jaoks mina ei näe mingid ajakirjanikud Eestis massmeedia. Kas oskate öelda, miks? Et miks ajakirjanikud ei ole praegu siin üritusel? Hea küsimus. Mulle isiklikult muidugi meeldiks, kui oleks, et kui ma ühel slaidil teen välja, et see teadlikkuse küsimus on hästi oluline, siis kindlasti mida rohkem avalikkus läbi massimeediaga siis ligipääsetavuse disainist kuuleb, seda parem on. Et eks siin on neid momente ka olnud, et mis ma siin ikka toon välja ka näiteks viimase näite, kus meie siis uus ministeeriumihoone sai ligipääsetavuse koha peal väga palju nagu meedias tähelepanu, et erinevaid siis kitsaskohti oli seal. Et isest see kajastus võib olla meie poolt vaadates on kriitiline, aga teisest küljest jällegi, kui nagu ligipääsetavust ja teadlikkust sellest vaatemingist vaadata, siis kindlasti ka selline kajastus aitab nagu panna inimesi mõtlema sellele, et see on oluline teema. Tahan lisada, mina olen ajakirjanik. Väga meeldib. Ja, olen küsinud minu tööandja, kas teeme artikli? Tema ütles ei. Kas te teiega välja põhjenduse? Üks hästi kiire küsimus veel, natukene subjektiivne. Mina olen Kristi Rekkand, töötanud pikalt erivajadustega inimestega erineval tasandil, nii kohtumenetluses kui ka kohtuväliselt. Ja küsimus siis eelkõige selline, teie subjektiivselt, milles teie näete seda uue ligipääsetavuse akti nii-öelda väärtust võrreldes siseriikliku regulatsiooniga? Et kas ta on eelkõige siis selle EU tasandi nii-öelda universaalsuse meetod või mis ta meile juurde toob siseriiklikul tasandil? Hästi kiire küsimus, ma loodan hästi kiire vastus. Aitäh! Eks ta nüüd meie kontekstis vaadata, siis pigem on ta, kui vaatame puuetega inimeste poole pealt, et ta ühtlustab tegelikult teatavaid nõudeid üle Euroopa. Ehk siis kui inimene näiteks ühest liikmesriigist liigub teise liikmesriiki, siis ta tegelikult enam-vähem oskab arvestada, mis teda seal ees ootab. Et ma arvan, et see on üks nagu suur lisandväärtus. Kas ta nüüd toob mõnel pool on tegelikult täna juba vastavatele regulatsioonid ette näevad juba vastavaid nagu tingimusi, mida see direktiiv loob, et palju ta juurde toob, see on ju omaette küsimus, aga just see pool, et
ta ühtlustab teatud nagu nõudeid ja regulatsioone erinevate liikmesriikide vahel, et inimesed on teadlikumad ette. Aitäh Raimole. Rohkem tahame täna lõpetada, me oleme ju selle ka ära mingil hetkel teeninud. Siis aitäh Raimole ja aga ma usun, et Raimo on terve päeva meiega siin, et te saate kõik tema käest küsida lõuna ajal. Võtke tal nööbist kinni ja küsige. Aga palun nüüd sõnavõtuks Marii Tenninghaus ja esindab ta siis Euroopa puuetega inimeste foorumit. Yours floor. Floor is yours, please. All right, thank you very much. And I think I'm going to try and keep it a bit shorter because I see that time is running and we have other important speakers. I will present today the perspective of the organizations of persons with disabilities, more specifically the European Disability Forum. I am a mobility and transport officer at the Secretariat, which means that I work more with the content of the legislation. So I will basically now continue from what Ms. Plasencia Pereiro started, talking about the content of the Accessibility Act and specifically the position that the European Disability Forum has taken on this. First, quickly an introduction. So who is EDF? So we are an umbrella organization, which means that we have members in many different countries, as our president mentioned in the beginning. And there's a mixture between European NGOs that represent disabilities such as autism or Down syndrome, and also the national organizations such as EPIC here in Estonia. And we work on many different topics. So accessibility is, of course, only one of them. And as well as I said, our motto is nothing about us without us. And on the picture that's included, you can see this is our new executive committee, many of which are here today, members, just so you get an impression who is EDF. It was mentioned before that European Accessibility Act is a way to implement parts of the United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, which should allow equal access on an equal basis with others. And it's important to understand that the Accessibility Act does not create new obligations, because the member states are already anyways obliged to implement Article 9. So it's a tool in a way to facilitate implementation of the UN CRPD. And this, I think I can skip. It was already said before. What is the Accessibility Act? You can read later in the presentation if you want to repeat. And also this was mentioned before, which products and services were covered by the Commission proposal. You can see also this was mentioned before. So it's mainly smartphones, tablets, computers, ticketing machines, check-in machines, TV and TV programs, bankings and cash machines, e-books and online shopping. But this list is still has been slightly can be slightly widened because the Parliament has taken a different position. I will go into more detail later. Maybe more interesting for you to know is actually where are we at the moment, because we are now already, let's say, in the middle of the legislative process. And in December 2015, so almost 2 years ago, the proposal was published. And it was sent from the European Commission to the other EU institutions, so the Council and the Parliament. And EDF then prepared our initial assessment. So we said, what do we like about this proposal and what do we not like? Of course, EDF has its own ideas. We're happy that there is a suggestion for a new law, but of course we also have our ideas what should be in it. So now we're at the stage where the institutions are developing their own positions. So we have now the position of the European Parliament, but we are still waiting for the position of the Council. They're still discussing about it. This is basically then, once the positions are developed, there will be discussions between the institutions, which is called trialogue. So it's negotiations, basically.
And maybe to try and bring this a little bit closer also to you. So just to understand, what does it mean actually for myself? How can it affect my life? I think it sounds very theoretical when we talk about requirements, we talk about legislation. But so just to give you an idea, so once the directive is adopted, Estonia then has to make its own law or to incorporate the provisions of this directive. So there will be an Estonian law that reflects what is in the Accessibility Act. And after a certain period, a transition period of several years, these accessibility requirements or the rules that are in the Act, so that says, for example, the smartphone has to be operable by different means, will apply to the companies that produce smartphones, for example. That means that after a transition period of some time, hopefully you will be able to buy this product in a shop, in any shop in your hometown, a shop that sells smartphones, and that this smartphone that you have has a certain minimum list of accessibility requirements. And it is also important that, of course, we have this already now. There are some really good smartphones. I'm not mentioning any brand names, but there are some that have very good accessibility features. But the idea is that you can buy any smartphone, also the cheapest one, doesn't matter which one, and you will have the same accessibility features in it, so that actually you don't have to buy a specific brand or you have to buy a very expensive assistive device on top of it, but that you should just go and buy any. And what is already explained in much detail, a strong point about the Accessibility Act proposal is that you can also complain. If you then go into the shop and they don't have this smartphone, or if it is more expensive because it has accessibility features, you can complain. And so this is important issue to mention. So EDF, as I said, we gave our opinion already in the very beginning of the process, but of course we also continue doing so. We campaign, we talk with decision makers, with our members, and we were very clear that, of course, the Accessibility Act does not solve all problems and is not a miracle solution. It is not fully implementing Article 9 of the UNCRPD, that is clear. And also it has... From our point of view, we talk about minimum requirements here. Of course, you can always do more. I think that's also important to know. So we, for example, criticized from the beginning that things like the access to buildings was not obligatory, that transport was only limited, for example, to ticketing machines, and also not all transport modes. And important things, for example, household appliances are not included. This is something that we criticized. And so also from our point of view, there shouldn't be too many exemptions, that it is not too easy to escape, basically, from the obligations under the Act. And finally, we, with our motto, nothing about us without us, are insisting that disabled persons organizations should be participating directly, so in implementation and monitoring, etc., of the law. So now, as I mentioned before, this was our initial position on the Commission proposal. Now we're already a step further, and we have the opinion also of the European Parliament. It was actually quite tough, let's say. It was not easy to get to this, and we had a lot of hard work. And in the end, what we have is there are certain improvements of the text, but also some things that got worse. But maybe first to talk about the good things. We have, in the position of the Parliament now, there is a binding clause on buildings, so that certain buildings have to be made accessible. Also, all transport modes will be covered, including also the vehicles, so the buses, the trams, the metros, the planes, and the stations or airports. So that is quite a big step forward. And then, of course, there's also a better mechanism for involvement of persons with disabilities and a better complaints mechanism. But another thing that we are not happy about is that also the Parliament wants to exclude micro-enterprises, which are smaller companies of, I think it's up to 10 people. And this, of course, is not good because it creates different rules for different companies, and we, of course, want all companies to comply. And also the rules on audiovisual media services, which is, for example, TV programs, they also got worse.
So now we are waiting to the council to define its position, and EDF will of course continue and try and talk to all the decision makers and explain to them what is important for us and why it should be included. So we expect the council hopefully to finalize the position by the end of this year. So we will know exactly what we are talking about, because now, of course, it's not finalized yet. And we will continue to work on this. And we think that, as it was said before by the minister, and I think this is really, really good point, is now is the time to make the changes for the future. We have to think about it now. Actually, we are already too late. Actually, we should have thought about this 20, 30 years ago. But so now it's the time, and we hope, of course, that we have the Accessibility Act quickly, but we also want a good content. So it has to be a balance that we say we don't want anything, but we want a strong law. So this was a short introduction. I'm happy to have questions, and thank you very much. One very short question, if somebody wants. Mm-hmm. I don't know, maybe Christina Association, North Estonian Association of the Blind. I don't know about inclusive and not without us and so on. And we are very, very well, asked to every in negotiation, whatever. But I don't know how others, but I'm starting to burn out because it's usually it's NGOs where are active people who are doing mostly voluntary work. And now there is so much work coming on that I should be like having 2 workplaces in my voluntary work. So is it somehow, it's for me, it's not in balance. You see, we have to answer questions where you have to know you have to be expert in. And you have only your own experience in having being with special need, somebody with special need. And I'm probably not very good in architecting or anything else because I'm speaking Estonian language and I was teacher, but I'm expected to have to be expert in some other things and doing it all the time voluntary. How to be in this process and not to be feel guilty afterwards if you are not able to take part in every negotiation, which is where you have to present needs of special I don't know, getting short of English. So I don't know if I get the question right now. Yeah, I think I understand your question. And first of all, I don't think you have to feel guilty at all because I'm sure you already do a lot. And so maybe I know, of course, the problem because the issue we have, even on European level, is you cannot be everywhere, and it's of course we are short of resources, we are short of staff, and it's always a problem. But maybe I probably cannot exactly solve your problem, but maybe just to give you some ideas. EDF, for example, is a network that tries to exactly help its members and members of members to transmit the expertise. So, for example, if now we in Brussels, we analyze, let's say, a new proposal, we do basically that work, and then we can also, of course, teach you or our members how to use this. So the idea of EDF is also to be a network to facilitate this learning also from each other. And to make sure that everyone has this information, because we know that it's often very technical questions that are being asked. You cannot be an engineer, an architect, and everything in one person. So I would maybe just suggest try to use the resources via these networks. So that's why it's important, I think, also to be strong together in these networks like EDF or like EPIC. And use the resources because we have a lot. It's really a lot is there. I think it's just important to get access to it
And being organized in a network has always an advantage. I mean, this always can increase the capacity. So if you have any specific questions, please let us know. You can also come and have a chat with me later to see how that is possible. But via our Estonian members, we are very happy to transmit this information. And this exists in most policy areas. So if these questions, we are very happy to try and help. And yeah, please stay engaged. Don't give up. Thank you, Marie. Okay. That's all. Ja järgmisena palun siis meie ette Adina Praha-Hontsius, kes on Microsofti ligipääsetavuspoliitika juht Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. You're welcome. Thank you very much. Thank you. Hello, everyone. Thank you very much for the EU presidency, the Estonian Chamber, the EDF, for inviting Microsoft today to speak about our approach to accessibility and also how we see the interaction between technology and the European Accessibility Act. We're very happy to be here today. Oops. Oh, sorry. Maybe I'll start with telling you about Microsoft's mission. Microsoft's mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. And we've had that mission for quite some time, and it connects back to our history as a company, but it really connects very well with where we see the future and innovation developing in the future. And this mission is only attainable if everyone has access and opportunity to achieve more. But to achieve this, technology needs to become more accessible. And companies like Microsoft are doing and implementing a lot of new technologies to make technology more accessible. At the same time, the policy environment has an equal role to play. And that's why I want to talk to you today about how both technology and policy can work together to achieve this goal, that everyone on this planet will have the opportunity to inclusion and to the same opportunities. The goal is really, in our view, to make the human right of equality really achievable in the digital world. A few speakers previously have stated that accessibility needs to be a priority at all levels and for everyone. And it is definitely the case for Microsoft. Accessibility is our priority, and our CEO, Satya Nadella, stated that clearly. He stated that we will focus on designing and building products that our customers love and that are accessible to everyone and built for each and every one of us. That takes me back to the idea of universal design that again was mentioned today. What we think about universal design is that universal design is actually good design, is better design. If a product fails for one person or for one use case, that means that that is not design at all. That is not even, that is just not good design. That's why we see accessibility and innovation as very well aligned and going hand in hand. So universal design is not something that would add a cost or a burden to a product, but it simply means making a product better and better and better. So this is really the concept that we've taken to heart as Microsoft, and that's part of the reason why accessibility is not just our priority, but is really at the core of how we see innovation in the future. When we talk about empowering every person
organization on the planet. We mean that with the right tools and the right technology, anyone can do anything. And that's everyone in every context. And context really matters. And here, for the most century, disability was the personal health condition, which meant there was a problem with the individual. However, disability appears and exclusion appears in our view when there is a mismatch between what someone wants to achieve and the environment that does not support it. And that definition was first put together by the World Health Organization, and it presents really a solvable problem and design issue. We've taken that definition at heart at Microsoft because it is a problem that shows that there are solutions to that. It's not something about the person, but it's something about the environment that does not support a certain interaction. And just to start with the technology side and how we see some of these innovations happening in the future, I want to show you an example of an innovation that we've been thinking at Microsoft and that has started a few years ago. At Microsoft, every year we have what we call a hackathon. That is a week in which people from all across the company and all across the departments gather and take a problem, a design problem, or any type of issue that they want to solve, form a team around it, and try to find an innovative solution to that. And 2 years ago, Steve Gleason, a former NLF player in the United States, he approached Microsoft with a problem to which he wanted to challenge Microsoft to find a solution to. He was diagnosed with ALS, and he was in a wheelchair. He could only communicate really through his eyes. He wasn't able to speak. And he challenged Microsoft to find a solution in which he can communicate with his son, he can interact with his wheelchair without any type of support. And a group of people at Microsoft took this challenge to heart, and they found it as a big challenge, but also a big opportunity to come with a solution. And I want to show you a video that shows a little bit the journey that happened at the hackathon. And before I run the video, I want to apologize that we couldn't make the audio description work because of the transfer of PowerPoints. What the video will show is the interaction between Steve Gleason and the conversation between Steve Gleason and the team at Microsoft that created the solution. So I'll play the video. Steve wrote an email. He said, I want to be able to move my wheelchair. I want to be independent. I want to be able to have great conversations with my kiddo. I did have the harebrained idea that users like me should be able to drive their wheelchairs with their eyes. A small team of innovators accepted the challenge. Hackathons can be a really good way for you to get your brain out of where you are, go to some place, invent some new thing. At the end of the hackathon, we had kind of a baseline eye gaze keyboard, and then for the wheelchair, we had something that was very cobbled together, and we barely got it working right when Steve was there. But it was really cool to be able to see the look in his eye of just like, wow, this is actually a possibility. Before it was a pipe dream, and now this could actually work. We did not want it to be it at the end of the hackathon at all. By then, we had all vehemently fallen in love with Steve and his family. We wanted to continue this project. We saw the impact that this technology can have, and we just got excited about it, and we were fortunate to get the resources together and move forward. So Steve didn't know what to expect. Within a few weeks, Microsoft had a prototype. Within a few months, they were on their way to New Orleans to hook up his chair with the eye control technology. Steve Gleason is a force of nature.
He's honest with us, he's direct, and he's very specific about what has gone wrong and what he thinks we need to do to improve the system. Currently, there are still no treatments for the disease, but because of technology, people like me are able to remain productive and purposeful for years, even decades. To see him be able to chase his son around his house, he wasn't able to do that before. That was more than just powerful. It was a life changer. All the things that he wants to do with his son are the things that I want to do with my kids. So knowing that we've been able to play even a really tiny role in that has been incredible. We have been really working to take the technology into something that could be not just something that we give Steve, but something that we're able to take to a much broader set of people. A lot of the people that we get to talk with and work with, some have passed away. We're against a clock, and we know that. I hate ALS with every fiber of my being, but the advantage to doing this work was it allows us to unify around a common good and around what's really important. Technology has transformed my life, and I know we're going to transform thousands of other people's lives in the near future. When the day comes, remember, you saw it here first. And maybe what this example and journey shows really is that how we're thinking about a product is really not creating a special product for a special need. Indeed, sometimes it starts that way because someone tells you and raises that awareness that, hey, I want you to make that product work for me or in a certain situation. But after 2 years now, in the next version of Windows, in the next update for Windows 10 actually, the eye gaze technology that Steve is using in this video will be available for everyone. So in the new update, everyone will be able to control their computers with their eyes. And that is really the vision that we're working towards, creating that possibility in the mainstream technology. And really, that is really the vision that the European Commission has been putting in the European Accessibility Act, and we're praising the Commission for that, and we think the European Accessibility Act is a positive step forward in creating that legal framework that would support innovation in this field. Because the speakers before me have presented the European Accessibility Act in great detail, I only want to mention a few principles that we think are important for making sure that the Act really supports innovation and makes accessibility really a motor of innovation in Europe, which is the goal of this directive. In terms of the requirements for ICT specifically, those stay in the Annex 1 of the directive, and it was presented. The goal is to present functional performance requirements that provide the requirements and the outcomes of what companies need to comply with to make their products accessible before putting them on the market. And our call for policymakers is to really keep those functional performance requirements outcome-oriented. Otherwise, we might risk putting a barrier towards new innovations that might come onto the market. We do think definitely that the details and the technical details can find their place in harmonized standards, and I gave the example of the European standard EN 301549 as it provides a lot of inspiration of technical requirements that are linked to functional requirements. The EN 301549 is currently used by some member states for the implementation of the Public Procurement Directive. It's not perfect, and the implementation is obviously not perfect, also because the definition of what accessibility is missing, and hopefully in the European Accessibility Act will
make that clear and will provide that needed guidance for member states to implement it. But wouldn't it be fantastic if both the public sector through the Public Procurement Directive and the private sector through the European Accessibility Act will have the same high standard of accessibility and the same standard, really. That's why we've been encouraging and advocating for this standard to be adopted as a harmonized standard also for the European Accessibility Act. And finally, we think that by providing the necessary clarity and flexibility in the European Accessibility Act, we can really make sure that we can create an environment of possibility and innovation in Europe, because as some of the speakers before me said as well, we don't know how the world will look like in 5 years' time or in 10 years' time, and we don't know what breakthrough technologies will be on the market, and there may be new and modern technologies that will find problems with to the same outcomes in new and better ways, and we want to make sure those players and innovations will be able to provide those to the market. And finally, we do think that exclusion sometimes starts at a very early stage. And in Microsoft, we have a lot of experience with working around dyslexia. We've been thinking about solutions, reading solutions for children with dyslexia, because many times dyslexia is one of those conditions that is diagnosed very late, sometimes in the late teens, and you really miss the opportunity of actually having a personalized approach to your reading. So many children are actually left behind in the first years of school because nobody understands that they need a different approach to their reading style and reading tools. And that's another reason why we like the functional requirements from the EN standard, because it also recognizes the cognitive disabilities as an important part of the standard, and it's something that we think is critical to create inclusion really at every level and as early as possible in society. And I want to give you finally an example of our learning tools at Microsoft, which have been really a game changer for children with dyslexia, and it's a program again that is in the Office program, so anyone can use it on Office or OneNote. And it provides that ability to customize your reading. It increases the spaces between letters. It provides syllables to your texts. It highlights where you are in the text. It also can read out loud the text, so it can also be used by people that are learning a language. And that has been considered one of the most breakthrough innovations for reading. And I'll leave you with the video. Again, the audio description is missing. Truly apologize for that. In the video, you will see a few students that have been using the reading tools, and they will present a few thoughts about how they felt afterwards. The true purpose of education is to create possibility. It was a little hard for me. People laugh whenever I read sometimes. Well, they knew how to read, and I didn't. I will never be good at reading. I will probably be held back again. It highlights the words to know where I am. When it's reading, I see spaces between the words. And it's easy to focus on. The first time I actually could read that book, I was proud of myself. I was very proud of myself. Good job, Joey.
When technology and education come together, possibility becomes reality. I want to read every book in here. Thank you very much. Thank you, Adina. One question. Hi. Hello. My name is Daniel. Thank you very much for the presentation. I myself am a representative of Estonian design organization here. And I would like to ask you, we've been talking very much top-down approach today about legislation, regulations, etc. But Microsoft is definitely a company that started it bottom up. What is your message for private sector? What are the incentives? What is the benefit? And I strongly believe in it. And what is your message? Yeah, so I think from the experience we've had at Microsoft, great leadership has had an amazing impact on the transformation of the company, because we've definitely had ups and downs in terms of accessibility. And really, things have changed quite a lot, and we've been on an upward path since Satya Nadella became CEO. And it's also because his vision is that you only create a product that will be loved by everyone if you include every single use case and every single understanding of disability and use case into your product. Is really a business incentive as well, as much as it is a human right. And that has been also kind of the reasoning behind the fact that every engineering group at Microsoft has people with disabilities in. I mean, who will know better than a person with a visual impairment whether your narrator has problems or whether your tools for hearing impairment or a video doesn't have captions. So that having that amazing skill inside your team gives you the ability to, at the end of the day, create a much better design and much better product. So I guess the message is to think about this holistically and understand that at the end of the day, a better product is a product that is created for everyone. Thank you very much, Adina. Ja viimaseks palun siia teie ette Narva linnaarhitekti Ivan Sergejevi. Okay, sorry to be the last before the lunch. I know I'm hungry. I hope you are too. And I hope you don't mind if I speak in English, because after hearing all the presentations, I figured maybe that would be the better choice. But anyway, so we've talked about software plenty, but let's talk about some hardware too. My name is Ivan Sergejev. I'm the city architect of Narva. So design, planning, all of that stuff that goes through my office. And what I'm going to talk to you today is the accessible Narva. Initially, I was planning to do it in Estonian, but I changed my mind right here. So the slides are in Estonian, but it's mostly pictures, so you'll be fine. Anyway, so Narva has been seeing a lot of development in the recent years with European funding and just investment from the city itself into public infrastructure. So for those of you who have had a little bit of time here in Narva, you know that we have an amazing promenade that goes along the river that was just constructed opened a couple of years ago. We also have the Jorg Beach building, which opened last year, which is another incredible, adds a lot of value to the public spaces of Narva. And generally, we're trying to
to adhere to, well, we are not trying to, we have to, we're the city, we're the city government, we have to enforce regulations, including onto ourselves. So whenever, for example, when this year we were reconstructing the Tallinna, which is the Tallinn street, the main street of town, we had to add the traffic islands in order to, this is not necessarily accessibility, it's more like, security issue, but it's also accessibility in the sense that the elderly people who are not fast enough to run across the street on the green light, they can stop in the middle of the street and safely wait for the other green light. So, it kind of blends the two. And this one brings across a very interesting point, as in when you're trying to enforce regulations, which is what we do for accessibility, how are they taken by everybody else? So actually, we're the bad guys. The architecture and planning department of the Narva City Hall are the bad guys who are precluding businesses from opening doors because we enforce accessibility regulations, which cost extra money. We are, bad because we do the traffic islands, which nobody ever needs, right? And, things like this. So really enforcing regulations like accessibility is not a glamorous job, especially when you're trying to explain to a businessman that you're doing that for, oh, yeah, the best explanation that they give you is like, but I never have any disabled people visiting my restaurant. Like, it never happens. Seriously, it never does. Like, and if they do, then I'll bring the tables down from the second floor to the first floor, and we'll be fine, right? And then you're like, no. And then it's a long discussion. And so this is one of the parts of my job that I truly do not appreciate. So it's very difficult to explain to people why this is important to everybody else. Although, on the bright side, all the future projects that we're looking at, whether it's the Stockholm Square that we just started designing, or the City Hall, the construction that is going to take place starting next year, they all, obviously because they're funded by the city, funded by the European funds, and, they're our buildings, of course they're going to comply with all the necessary regulations. Another big project that we're up to is the, establishing a network of bicycle lanes throughout Narva. With, the low, what do you call it, like where they kind of slide gracefully into the street and then slide back out, like beautiful stuff. But what we realized, and this has to do with hardware, I think, is that we had to redesign half of our city street network in order to, actually make this happen. Because our city, as you might have noticed by now, has mostly been built 44 and later. So the old city, which we're currently in, does not actually survive. Most of the city's dwellings were built in the 60s, 70s, 80s. We have not had any real residential development since the regaining of the independence. So Narva is kind of a hard case here because most of the infrastructure we have is Soviet infrastructure, and as everybody knows, there were no disabled people in Soviet Union, right? So, joking, obviously. But basically, whenever we deal with, with something that wants to accept other people into the life of the city, then we end up realizing that we have to redesign half of it. This is one really real thing. So as I said, generally in Estonia, there are about 62% of dwellings that were built in the period of 60s to 90s, so the late Soviet Union. In Narva, that's about 87%. So what we deal with here is mostly retrofit. And this is obviously before any regulations were enforced. This is like the wild, wild 90s. So the only way, since we come out of the Soviet planning where, capitalism didn't exist either, so people who wanted to open small business, the micro business and all that good stuff, they had no other choice but to buy an apartment on the first floor of a Khrushchevka. Khrushchevka is the 5-story buildings you see all over here, and then retrofit it into a business. And so we have a whole collection of beautifully designed, world-class offices and restaurants, and you can do architecture here too. Like it's great. If you walk around Narva, you'll be amazed. You can also actually, I guess this is when the regulations kicked in. Somebody actually had to do, like the ramp. And you can see how long that thing is. So you can make it into a design element, of course, but it's going to cost you a lot. Since the height of the first floor in the Khrushchevka typically is about maybe 1.5 meters. So that gives us, what, like 15 meters length?
So it's a difficult thing to implement for private businesses. But, even if you want to, good luck. Because this is a very typical situation here in our city, and basically pretty much all over Estonia and the post-Soviet bloc, to use the bad expression. Of course, there are certain support offered by the government. Of course, the technology is advancing. We've just heard that. But the reality, which I'm coming back to, right, is that in Narva specifically, it's not only about businesses, it's about dwellings too. So this is where I live. Like, I live in a typical Khrushchevka. I'm not, I'm just a city architect. I don't have a villa yet. But I live in a typical apartment on the 5th floor. So I come in and, welcome. The first floor is 1.5 meters up. And all the other floors the same way. So there is no even talk of accessibility in Narva as far as you think walking, or not walking, but like movement is concerned. Which, by the way, I'm sorry for focusing on movements. That's a very close issue to me, because I used to be disabled from the age of 4 to about 5.5 with my legs. So I kind of know what it means to not be able to move anywhere. But yeah, so this always makes me very, sad when I think of all the we have an elderly, an aging population in Narva. So disabled people, yeah, okay. What about the elderly? They can't make it to the 5th floor either. And percentually, there are a lot more of them. So we have a much more global problem here. We don't only speak about disabled, this way disabled or that way disabled. We speak about the elderly people whom there isn't going to be a majority of them in Europe, but it's a typical situation. So, and yeah, this is what Narva looks like. So the point I'm trying to drive here is that one good thing is, software in the general understanding of things. So something you can, put an overlay onto something else and it's going to work. But unfortunately, when we talk about city planning and architecture, we mostly talk about hardware. And given we're in Europe, we're mostly talking about retrofitting. Developing new products, developing new buildings, building new stuff is easy. You have regulations. You need to, enforce, or how do I say? You have to provide certain things. But try that with, with retrofit, especially in communities that are not that well off. Because Narva, as you know, the mean income is much lower than the rest of Estonia. So it's not like we don't want to do certain things. We just can't. So this is where I would call maybe on somebody higher up and say, hey, this is the real problem. And we need, the entire Europe needs a lot of funds actually to retrofit the infrastructure to be suitable to people who can't crawl up 5 flights of stairs. So yeah, good luck to us all, and thank you for listening. Aitäh, Ivan, see oli natuke selline naer läbi pisarate, aga üks küsimus. Nii, taga. Ma küsin eesti keeles, et kuidas te saavutate selle, et tänavad näevad välja nii nagu vaja on, kui ehitusmäärustikus seda kirjas ei ole ja ehitusfirmad ehitavad 3 juristi ja 1 ehitaja, eks ole, et ajavad näpuga järge enne kui hange valmis saab. Et kuidas te sellest üle ja ümber saate? Oota, mis mõttes? Ma väga ei saanud aru praegu. No selles mõttes, et ehitusmäärustikku kui sellist korralikku, kus on täpselt teada, et peab olema nii kõrge, nii lai ja nii sügav ja nii edasi. Ei, no eks need regulatsioonid tegelikult olemas. Ja määrus, vaata selle, mis ta on see liikumispuuetega inimeste liikumisvabaduse tagamise määrus või kuidas iganes ta nimetatud on, ma pea seda ei hoia. Aga ta tegelikult ütleb ju suht selgelt, et mis kraadi all saab mingisugune asi minna ja kui palju ruumi peab olema ukse ees ja kõik need teised asjad. WC suuruses on standarditega näiteks paigas kõik. Et selles mõttes üks asi on see, et me nõuame, et ehitajad ja arhitektid ja kõik need muud on ju tegelased lihtsalt complieksid või siis arvestaksid nende regulatsioonidega. Ja siis, kui see on linn ja see on meie raha eest, siis meie palume teeksite. Ja that's it.
et see on oluline lihtsalt ja eriti kui linn, et kui linn, vaata, kui me palume teiste inimeste käest või teiste organisatsioonide käest mingisuguse asjaga nagu kaasa minema, siis me kindlasti peame seda ise ka tegema, eks. Me ei saa lihtsalt nii-öelda nõuda teiste käest. Nii et, aga eks see on kõik nagu keeruline, nagu ma ütlesin, et tegelikult erasektoriga on eriti keeruline, sest et need tüübid lihtsalt ei taha maksta ja keegi ei käi, see restorani jutt ma juba rääkisin, et ta ei ole lihtne. Isegi vaatamata sellele, et meil on igasugused nagu reeglid ja määrused ja mida iganes. Kuigi meil on lõunaaeg, siis mulle tundub, et kas te kannatate veel 2 küsimust ära, sest 2 väga nõudlikku kätt tõuseb ülesse. Nõus. Nii, 2 kiiret küsimust. Hello, my name is Umberto, and I'm a deaf individual working, and I'm a representative in the European Disability Forum. Thank you for your great explanation and your nice talk. I understand there are a lot of physical retrofitting that we can do. However, once again, for deaf people, if you look at elevators, making those accessible, often if you're a deaf person and you're going and taking the elevator, and of course many people look at Braille as an assistive communication need, but you also need communication if you're a deaf person stuck in an elevator that's not working anymore. And you also have flashing lights that are also in code. So I'm wondering, are those also considered in your codes here in Estonia? Do you also have accessibility for communication needs? I think it's definitely tougher with those. It's definitely tougher with those. I will not be able to answer right now as to what exactly will happen, because again, fortunately or unfortunately, I deal mostly with like generalities. But it is an issue. Just thinking to my own experience, right? I don't think in Estonia we pay attention to like the moving disabilities are very common, very understandable. Like we all experience those once, in a while when we break our leg skiing or something. But these are much more specific, and yeah, they are. I don't know. I don't think we're doing too well. I can definitely say that much. What is being done? Well, as I said, the new regulations for the disabled are, in discussion right now, I understand, in the state, on the state level. So hopefully with that, there's going to be some change. Ma küsiksin ka Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt, Meelis Joost olen, et Euroopa Liit nüüd pakub elukohtade kohandamise teenust või selles mõttes, et Euroopa rahaga on võimalik elukohti kohandada. Et mis Narva on mõelnud selles osas teha ja ma küsin, et kas te olete ka mõelnud, et kas mõni selline Hruštšovka välja ehitava klaasliftiga või mingi muu lahendusega võiks olla prototüübina ligipääsetavaks tehtav selle sama vahendi abil, Euroopa Liidu vahendi abil? Ja vaata, aga ma saan aru, et see vahend tegelikult ei, kuidas ma ütlen, et kui mina olen liikumispuuega inimene 5. korrusel, siis tegelikult ega ma lifti jaoks vist raha nii palju ei saa ju. Et see on pigem nagu sellised suhteliselt taktikalised lahendused. Aga Narva linn on kindlasti mõelnud, mina isiklikult selle osaga nii väga kursis ei ole, see on pigem abilinnapea just sotsiaalsetes küsimustes, kes on kusjuures ka kuskil siin ja ta osaleb ka meie diskussioonides hiljem, et tema käest saaks küsida. Aga ma tean kindlasti, et et plaanitud on, aga ma saan aru ka, et see ei transformeeru nagu terved Narvad niiviisi. Ja siis on alati vaata see küsimus ka, et kui sa teed mingisugust näidismaja, väga hea, sa tegid näidismaja kellegi teise rahaga, aga kuidas siis kõik teised 99% oma rahaga seda sama asja teha saavad? Et siin on alati see, et ma ei usu, et näidismajade tegemine on nagu küll tore, keegi saab publicityt, aga tegelikult siin näidismajades ei ole küsimus, siin on küsimus nagu süsteemne. Nii et selle süsteemiga peab kuidagi toime tulema. Aitäh veel kord ja aplaus on täna. Nii, aga nüüd me oleme küll lõuna välja teeninud. Tere tulemast tagasi maitsvalt lõunasöögilt ja oleme esimeses töötoas, milles me räägime kohaliku kogukonna mõjust ja ligipääsetavuse headest näidetest.
Ja selles töörühmas, mis siin samas suures saalis on võimalik siis kasutada kõiki neid meie töökeeli ja samamoodi on meil siis eestikeelne viipekeele tõlge olemas. Ja tahaksingi teile kõigepealt tutvustada meie tänast 3 panelisti. Võib-olla ma räägin kõigepealt 2 sõna ka, kes mina olen, et kõik ei pruugi teada. Olen Meelis Joost, töötan Eesti Puuetega Inimeste Kojas ja tegelen siis Euroopa poliitika asjadega, tegelen välissuhetega, aga meil on väga väike tiim, nii et me tegelikult tegeleme absoluutselt kõikide küsimustega, kõik, kes kojas töötavad. Aga alustaksin meie panelistide tutvustamisest siis kõige paremalt poolt. Tatjana Patsanovskaja on... Tere päevast! Tere tulemast ja õigemini meie oleme külalised Narvas, aga Tatjana on Narvast ja töötab siis sotsiaalvaldkonna abilinnapeana Narva linnavalitsuses. Ja tahan ka tänada Narva linna, et Narva linn pakkus meile selle maitsva lõunasöögi siin täna. Et ilma selleta, ma arvan, me nii hästi süüa ei oleks saanud. Järgmine panelist, olete temaga juba täna kohtunud, Marii Denninghaus töötab Euroopa Puuetega Inimeste Foorumis EDF-is ja Marii tegeleb siis ligipääsetavuse direktiivi eelnõu küsimustega ja on oma haridustaustalt politoloog. Aga kindlasti jutu käigus saame me teineteist paremini teada. Ja Toomas Mihkelson, kes minu paremal käel istub siin, on meie Eesti Puuetega Inimeste Koja, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja juht. Ja Toomas on ka Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige ja on olnud pikalt Euroopa katuse EDF-i juhatuses. Nii et tere Toomas. Nii, meie tänane selle suure saali arutelu eesmärk on siis vaadata, kuidas kohalik kogukond saab seda ligipääsetavuse kogu temaatikat paremini hallata. Ja nagu me kuulsime, siis see ei ole ainult puuetega inimestele vajalik temaatika, see on vajalik kõikidele erinevatele inimestele, kellel mingil hetkel on mingisugused vajadused seoses liikumisega, seoses infole ligipääsuga ja seda tahame vaadata, et kuidas siis me jõuaksime nii kaugele, et me ei peaks lahendama mingeid olukordi, mis on läinud halvasti, vaid me juba oskame päris alguses vaadata, et kuidas need keskkonna loomise hetkel, kui hakatakse arutama, milline uus keskkond luua, milline see info peab olema, et juba kohe osatakse suhelda vastavate osapooltega. Aga ma võib-olla küsiksingi, mis meil nüüd esimese hommikupooliku sessioonist jäi pooleli, et teatavasti Eestis Euroopa Liidu rahastuse toel on võimalik viia ellu selliseid kodukohanduse projekte, rahastust on võimalik küsida, et inimestel nende eluaset paremaks muuta. Et võib-olla ma küsiksingi abilinna pealt, et mida Narva on mõelnud sellise rahastusskeemiga ette võtta, kas teil on mingid konkreetsed plaanid ja võib-olla seda ka, et kuidas te üldse näete Narvas, Narva inimesena, narvakana, et milline see suhtumine siin on, et kas ligipääsetavat keskkonda tahetakse luua või on pigem nii, et nagu linnaarhitekt ütles, et meil neid inimesi ei olegi, tema ei öelnud seda, aga väga paljud ettevõtjad võib-olla ütlevad, aga mul ei käigi keegi siin. Et võib-olla ma alustaksin selle küsimusega ja tuletan teile meelde, et niipea kui teil tekib mingi mõte, idee, siis palun pange käsi püsti ja
ja küsige julgesti ja samuti ma tean juba, et on mõned infokillud, mida on teada, et meile kõigile võiks teatavaks teha, siis ma lasen ka kõigel sellel juhtuda. Ma räägin siis vene keeles, jah? Что касается программы по приспособлению жилой среды, о которой Мелис говорит, то, безусловно, Нарва о ней слышала, Нарва очень активно собирается в ней участвовать. Что касается видения, как мы это видим, то, безусловно, мы должны будем быть в рамках того, что программа это предусматривает. Любая программа, которая поддерживается из средств Европейского социального фонда, есть определенные критерии, есть определенные условия, довольно они бывают ограниченными, и мы, конечно же, будем отталкиваться от этого. Но наши планы, в принципе, совпадают с планами этой программы, потому что мы стараемся за последние годы делать так, чтобы жилая среда, в плане городская среда, была максимально доступна для людей с проблемами в передвижении. Безусловно, еще очень много нужно сделать. Среда не позволяет настолько активно участвовать в общественной жизни, как нам хотелось бы. Но, возможно, начинать нужно с жилой среды самого человека. Потому что если человеку не выйти из дома, то как бы мы ни приспосабливали пешеходные переходы, как бы мы ни делали доступными учреждения, может быть, публичного сектора или магазины, то человек до них просто-напросто не дойдет. Поэтому я считаю, что эта программа очень нужная. И то, с чего, в принципе, может быть, и стоит начинать, чтобы человеку было комфортно у себя дома и чтобы он смог из этого дома выйти. Поэтому мы обязательно будем участвовать в этой программе. И надеюсь, что она очень поможет жителям нашего города. Что касается того, что нужно ли для жителей, чтобы среда была приспособлена, безусловно, нужно. Да, возможно, есть те, кто говорят, что таких людей нет, но это неправда. Такие люди есть. В нашем городе более 600 человек, только у кого основным диагнозом, основным заболеванием являются сложности при передвижении. Это большое число. И то, что считают, что их нет, как раз-таки говорит о том, что среда недоступна, им сложно добраться до общественных, может быть, каких-то мест, и не видим мы этих людей так часто, как хотелось бы их видеть. Вот что хотела я сказать, наверное. Suur aitäh. Küsiksin Marii käest. EDF-i kogemus, te olete üks Euroopa katuseid Brüsseli nõnda nimetatud mullis. Kellega oleks mõistlik teha koostööd ligipääsetavuse teemal, et tõesti ei oleks üldse võimalikki tuua esile selliseid teese, et ligipääsetavus on väga kitsale grupile suunatud vajadus. Et mis on EDF-i senine kogemus, et mida te olete, milliste selliste teiste katustega või teiste organisatsioonidega te olete seljad kokku pannud? Yes, thank you very much. Sorry, it takes a little bit with the interpretation. You will excuse. Yeah, if I understood correctly, how EDF cooperates with other organizations or other forums to work on these issues. We actually have now a very good experience on the example of the Accessibility Act, that we work very closely with the organization representing older people. It's called Age Platform, and it's like EDF, an umbrella organization that has also members in all the different countries. Because we realized, of course, on accessibility, we have a lot of common concerns. So as it was said before, I mean, also older people often have disabilities, even if they don't consider themselves as being a person with disability, but the concerns are the same. So we really try to make strong alliances, because we realized that if we speak with one voice, or the more organizations that we are supporting each other, it is easier to make our voice heard and also to get our demands included. Because, of course, we say on EU level, for example, we represent 80 million persons with disabilities, which I think is already a lot. But if you then say, including all the older people, then you're really at an amount which is, of course, much more impressive. And just as an example, another organization that we collaborate with on accessibility is consumers associations.
And specifically in our case, there is an organization which represents consumers in the process of standardization, so making the technical rules for accessibility. And this is also very useful because, of course, all persons with disabilities are also consumers. So I think it's very easy to think about these, let's say, natural allies, and you have them also on national, on local level, and so it always makes sense to exchange. And from also what the question that I was asked earlier, of course, not all organizations have the same capacity. Some are very small, some are bigger. And so you can actually collaborate and maybe distribute, for example, the work. We did that. We had some common events, so you can share your resources, and also, of course, in terms of maybe saying you will focus now on this part of the legislation, and you can focus on that part. So we did that as an example with older people. There was one clause in the Accessibility Act which basically would have included also older people. So they were really a lot pushing on this, of course, whereas then we can let them do their job, and in the end we will have a good result for everyone. Aitäh. Toomas, et ma küsiksin just sellist kodanikuühiskonna vaadet. Et Eesti Puuetega Inimeste Koda on selline organisatsioon, kus on liikmeteks ju ainult organisatsioonid. Ehk et meil on erineva puudeliigi esindusorganisatsioonid ja meil on maakondlikud puuetega inimeste katusorganisatsioonid. Ja Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda on just üks selline. Ja samamoodi on ju üles ehitatud ka Euroopa tasandi organisatsioonide võrgustik. Et meil on kojas, EPI-kojas 4 töötajat, kes tegelevad sisulise tööga. Maakondlikes kodades on veel vähem. Et kuidas sa praegu korraldad seda tööd ja kuidas selline koostöö omavalitsuste ja kolmanda sektori vahel toimib, et kuidas, kas sa näed sellist juba nagu, et saab kergemalt hingata, et juba nüüd lahendused tekivad iseenesest või tuleb kogu aeg neid lahendusi aktiivselt suruda? Mille põhjal me üldse töötame? Tänu sellele need allorganisatsioonid ja see meie võrgustik püsib, et Eesti riigis ikkagi mingisugune rahastamine toimub riiklikult ja süsteemselt, et iga maakond ikkagi vähemalt 1-2 inimest saab nagu palgaliselt pidada, et päris vabatahtlikult see töö ei käi. Aga põhiprobleem, mis piirkondlikult, mida ma näen, on puudega inimese teema üldse võib 2 nagu laiast laastus jagada, on teadlikkuse tõstmine ja ligipääsetavuse tagamine. Et mul on hea ära kasutada tänase päeva hommiku siin tervitustest. Ma kirjutasin mõningaid tsitaate välja. Minister mainis, et ligipääsetavus ja universaalne disain on hästi oluline teema ja see on nagu kokkulepete küsimus. Ja järgmiseks toodi siia slaid, kus ühe slaidi peale mahtusid kõik seadused ära Eestis, mis nagu ligipääsetavust käsitlevad. Ja seal ka oli ära mainitud, et ligipääsetavus ei ole defineeritud. Praktilised ehitusseadus oli ainuke seadus, mis nagu ligipääsetavust käsitleb ja seal tuleb ka ligipääsetavust käsitleda hea tava piires, nagu ära mainiti. Et mina leian, et selline olukord ei ole normaalne, et tuleb siin, kuna täna arutatakse just Euroopa Liidu seadust ligipääsetavuse reguleerimiseks, oleks vaja ka sellist asja alustada siin Eestis, et arutada, millistes seadustes ligipääsetavus peaks olema käsitletud. Ligipääsetavust on, mina leian, et ta võiks olla näiteks üks kohalik omavalitsuse seaduse üks kohustus tagada ligipääsetavust puudega inimestele. Et see ligipääsetavus peaks olema määratletud seadusega juba alates sellest planeerimisest, kes millised tegevuskavad peab välja töötama, mis viisi toimub nende tegevuste elluviimine, sellest, et hea tavapiir rakendada, sellest leian on vähe. Samuti on oluline, mis Eestis täielikult puudub, kui ehitusseadust enam-vähem ellu viiakse, et puudub järelevalve nende
seaduse rakendamise kohta. Et kõik need enam-vähem tegevused toimuvad siin hea tava piires ja piirkonniti väga erinevad just, kuidas see piirkondlikud organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused omavahel läbi saavad. Aga selleks, et tagada puuetega inimestele võrdne kaasatus kõigis regioonides võrdselt, selleks oleks vaja need punktid viia seadustesse ja need oleksid konkreetsemalt määratletud. No ja just praegust ütlesid seda, et kõikides piirkondades võrdselt, et see on ka see, kuidas artikkel 9 ÜRO puuetega inimeste konventsioonis seda sätestab, et see peab olema nii linnas kui maal, et see on nagu kõikides, see on kogu riiki kattev, kogu ühiskonda kattev vajadus. Aga ma võib-olla siin praegust annaksin sõna, ma tean, et Teele Pehk Eesti koostöökogust ja linnalabori kogemusega varem tahab meile paar infot jagada ja Teelel on ka tegelikult palju kogemust seoses sellega, et te olete teinud algatusi, mis keskenduvad ligipääsetavusele. Enam-vähem jah, tervist Teele Pehk, urbanist, avaliku ruumi saadik ja ka demokraatia edendaja viimastel aastatel, et minu jaoks, kõigepealt ma jagaksin oma selliseid isiklikke vaatenurki ja siis teen väikese reklaamipausi, kui lubate. Et minu jaoks avalik ruum, see, kus me liigume tänavad, teed, avalikud hooned, kodust tööle või kodust ükskõik avaliku teenuse poodi, see peegeldab meie ühiskonna tervist ja tugevust. Et kui käia, siin Narvas ma ei jõudnud väga käia ringi, olen Tallinnast pärit, kui käia Tallinna kesklinnaski ringi, juba jalgsi on raske, mis siis rääkida nägemispuudega, kuulmis- või liikumisraskustega inimestest. Et ja need 21. sajandile ei ole see kohane ja ma väga kärsitu inimese ja ka aktivistina muidugi ei saa aru, et kuidas me veel ei ole nagu siis selles olukorras, et endiselt ratastooliga peavad inimesed tulema tänavale, et nõuda oma õigusi. No piltlikult öeldes. Aga nüüd siit jõuan ma teise asjani, mis on hästi oluline ja siit kumab läbi juba hommikul ka kumas läbi, et vabatahtlikult tegutsevad või vähese rahastuse, väheste inimressurssidega ekspertorganisatsioonid või huvikaitseorganisatsioonid peavad kohutavalt võitlema, vaeva nägema, et tegelikult neid, ma ütleks, riigi ükskõik kas kohalik tasand, riigi tasand või avaliku võimu põhiülesandeid ära teha. Et see on tegelikult nii Eesti Vabariigi kui ka teiste riikide põhiseaduslik kohustus tagada võrdsed õigused kõigile inimestele ja ligipääs nendele õigustele ja võimalustele. Et mulle tundub siin Eestis, et seda ei teadvustata väga kõvasti. Meil on tulnud ju juhtumeid välja ka, kus omavalitsus ei osuta talle ette nähtud teenuseid, sotsiaalteenuseid ja siis on kõva kära ja aga et mul ei ole ettekujutust, kuidas see seis on puuetega inimeste valdkonnas, aga ma näen ka linnaplaneerimise alal ja üldse sellise riigireformi tööga olles seotud avalike teenuste osutamisel, et meil on need rollid nii paigast ära ja teadlikkus on ka paigast ära, et samas meil on suured võimalused pisikeses Eestis, kus me kõik tunneme üksteist, kus meil on vähe ressursse, samas kui vananev ühiskond, aga me oleme nutikad, me oleme väga digipädevad, meil on seda võimalust ja potentsiaali hoopis teistele alustele oma ühiskonnakorraldus viia. Natuke see, millest räägib president Kaljulaid õmblustööta ühiskonna all, et avalik võim peaks rohkem võimaldama ja kui meil on eksperte, huvikaitseorganisatsioone, siis ei tohi neid ära kurnata, vaid neid tuleb võttagi täpselt selle ala kõige paremate asjatundjatena. Aga ma usun ka seda, et koostöös peitub väga suur jõud ja sünergia ja nüüd tuleb see reklaamipaus, et kõik valdkonnad ja kõik elusfäärid on omavahel väga palju seotud. Koostöökogu, mida ma juhatan juba 2 aastat, on siis presidendi loodud mõttekoda, mis tegeleb poliitika soovituste väljatöötamisega nii demokraatia arendamisel kui ka konkreetsetes valdkondades. Ja selle aasta algusest tegeleme siis pensionisüsteemi reformimise ajendil
eakuse ümbermõtestamisega ja sellega, et kuidas ühiskonna mõtlemist selleni viia, et me elame kauem, me töötame kauem, me võiksime elutervelt vananeda. Minu hea kolleeg Liisi Uder on selle programmi juht ja meil on käimas selline, kui te olete äkki kuulnud, uue eakuse rahvakogu. Ja ma kutsun teid praegu üles, kes tahab, siin on need veebiaadressid ka, uuseakus.rahvaalgatus.ee. Seal on teemasid seinast seina, aga seal on ka teid puudutavad teemad, 2 konkreetset algatust, mis kogub siis 1000 allkirja, et jõuda parlamendikomisjonide aruteludesse. Üks on puuetega inimestele paremate ligipääsude ja liikumisvõimaluste tagamine eripuuetega inimestele. See tekst on seal põhjalikumalt lahti kirjutatud. Sellel on natuke üle 150 allkirja, et palun lisage oma digiallkiri. Pean tunnistama, et rahvaalgatus veeb ei ole veel see, mis see standard nüüd oligi, VCAG just sellele vastav, et kasutage siis palun abilisi. Ja teine algatus on seotud laiemalt avalik ruum vanemaealiste sõbralikuks ehk ka igasugused pingid ja et igasugused takistused, sellised füüsilised barjäärid oleksid juba eos, et neid ei tekikski üldse, et meil põhimõtteliselt kaasava elukeskkonna põhimõtete rakendamine siis üleriigiliselt kui ka omavalitsustes. Ja kui keegi tahab rohkem teada rahvaalgatus veebist või üldse sellest õigusest 1000 allkirjaga parlamendile ettepanekuid saata, ei pea olema seaduseelnõud, võivad olla lihtsalt, et probleemkohtadele osutamine või mingite ettepanekute tegemine, et siis ma hea meelega jagan seda infot ja jätan neid voldikuid siis sinna infolauale ka. Kui on praegu küsimusi, siis hea meelega. Aitäh teile. Ma näen, et Sülvi Sarapuu soovib ja siis Villu Urban soovivad sõna ja ma tulen, ma arvan, mikrofoniga teie juurde. Abilisi mul ei ole enam, jah? No vähesed ressursid on. Sülvi, palun esimesena. Ja ma panin mobiili kõrvale, ma ei tea nüüd, mitu tuleb. Ja Sarapuu Sülvi siis siinpool kõigepealt selle sama reklaamile tahaksin lisada. Kohe kui see minuni jõudis, andsin seda edasi meie listidesse, nägemispuudega inimeste listidesse ja läksin ise kohe vaatama, et kus ma selle allkirja nüüd siis panen. Siis võin küll öelda pimeda inimesena, see on keeruline, sest asjad ei tööta nii, nagu meie oleme ja teame, et ta töötama peaks. Ja ümber nurga teiste abiga loomulikult seda saab teha, aga see tähendabki seda, et mul peab olema see keegi, kes minuga seda teeb. Et ei ole nii, et ahaa, vot kui tore asi, nüüd ma panen siia allkirja, niisugust lõbusust või nii lihtsat asja ei ole võimalik teha kahjuks. Ja teine asi, millele tahtsin siin nagu kommentiks öelda, rääkisin siin mõni aeg tagasi endise Pärnu maavanemaga, kes ütles mulle väga toredasti just nimelt ligipääsetavust silmas pidades, et 5 aastat üritas ta rääkida volikogule ja teavitada, et meil on vaja saada sinna 3. korrusele lifti. 5 aastat võttis see aega. Ma tõesti ei tea, kas see maja on sama või on siin vahepeal muutunud, aga lihtsalt teavitusest. Aitäh. Aitäh, Sülvi. Nüüd ma annan teise mikrofoni siin Villule. Palun. Et Villu Urban ligipääsetavuse foorumist. Sülvile lisaks ütlen, et ma arvan, et see volikogu liftid on kõik peaks toimima selleks, et meil on ju üks puudega inimeste spetsialist ju Tallinna linnas tööl, kes tegeleb sellega. Pärnust oli jutt, vabandust. Pärnust ei kuulnud. Ma rääkisin Pärnu volikogu. Selge.
aga ma küsiks selle koostöökogu kohta, et missuguste organisatsioonidega, puuetega inimeste organisatsioonidega koostööd teete ligipääsetavuse teemal? Ennem kui teile vastab, ma annan veel siin teiseks küsimuseks sõna härra Težin. Kes on piisavalt pädevad teile nõu andma? Что милосердие силами. Нам уже 29 лет, и проблему с попаданием в здание, скажем, у нас в мэрии вообще нету ни пандуса, ни лифта, ничего. Спортивный комплекс то же самое. Дверь открыл и сразу порог. Все, ты дальше приехал. Дальше, скажем, вот Дом культуры сделан за европейские деньги. Пандус шикарный на улице. До двери доехал, дальше дороги нет. Дверь узкая. Надо ждать, что кто-то откроет там вторую дверь. А почему не было поставить одну широкую? И на сцену тоже не попасть. Так что вот. Aitäh. Ma toon nüüd teelele mikrofoni, aga senikaua ma võib-olla kommenteeriksin seda viimast küsimust selles valguses, mis puudutab Euroopa rahade kasutamist. Siis tegelikult Euroopa rahade kasutamisel on range reegel, ligipääsetavus peab olema tagatud, aga me tuleme selle juurde tagasi, et äkki Marii saab ka natukene seda valgustada meile, seda Euroopa rahade kasutamise rusikareeglit. Ma ütlen selle remargina, et kas ei ole selles ka, et meil on alati väga palju toredaid regulatsioone, kontseptsioone, visioone ja kõike, aga see, et kuidas neid ellu viiakse, et me oleme endiselt ühiskonnana selles faasis, kus see ei ole nii, et me oleme kokku leppinud ühiskondlikult ja siis kõik nagu saavad eeldada, et nii lähebki, et me peame ikkagi veel survestama ja kontrollima ja järelevalvet tegema, karistama, kus vaja. Et sellega loodetavasti, selle poolega just loodetavasti me hakkame järgmisest aastast tööle. Aga ma vastan need rahvaalgatuse veebi kohta ja koostöö kohta küsimustele, et jah, see kõlab haleda vabandusena, et rahvaalgatusveeb on veel selline testversioonis osalusplatvorm ja me liigume sinna nii nagu ka Riigikogu koduleht, et see oleks juurdepääsetav kõigile. Et see võtab natukene aega. Ja teine, et kellega me koostööd teeme, see uue eakuse rahvakogu on, kui te mäletate, 2013 rahvakogu, mis oli siis arutleva demokraatia ja sellise, kuidas lühidalt öelda, antiik-Kreekast pärit mudel, kus siis juhusliku valimiga valitakse otsuste tegemise juurde inimesed, mitte et valitud esindajad, parlamentäärid nagu otsuseid teeksid, ehk selline nagu teistmoodi mudel. Ja uue eakuse rahvakogus me oleme samu elemente kasutanud ja see on olnud selline koosloomeprotsess, mis algas üldse ideekorjega ja need ettepanekud, mis meil praegu siis parlamendi poole liiguvad ja teie toetusallkirju ootavad, on tegelikult erinevate inimeste poolt esitatud üle Eesti. Et jah, see oli muidugi nende poolt, kes seal märtsi ja aprilli vahel 3 nädalat seda kuulutust või üleskutset nagu tabasid ja kellel mingid ideid oli. Aga et see on nagu üks protsess, kus me tegelikult kui Monika Haukanõmm siin oleks Riigikogu liikmena sotsiaalkomisjoni esindajana ka. Järgmine nädal nad arutavad esimest ettepanekut, mis on Riigikokku jõudnud, see on hoolduskindlustuse loomine. Et me oleme neile hästi südamele pannud, et vaadake, siin on niisugune lai ühiskondlik protsess, natuke liialdatuna öeldes muidugi, et sellele eelnenud, et palun võtke nüüd neid ettepanekuid hästi tõsiselt, et see ei oleks see, et tulevad kirjad, igasugused pöördumised ja no mis iganes. Et tegelikult komisjonid on kohustatud ettepaneku autoreid kohale kutsuma neid osapooli, kes teemat tegelikult valdavad ja käsitlevad ja on käsitlenud võib-olla juba aastaid ja mingitel põhjustel on need nagu maha kukkunud. Et kui see ligipääsetavuse ettepanek saab 1000 allkirja täis ja autori poolt edastatud parlamenti, siis kindlasti puuetega inimeste koda või mõni allkoda esindusorganisatsioon ja ligipääsetavusfoorum on just need ekspertorganisatsioonid, kes seal peaksid ka juures olema. Aitäh. Võib-olla ma
võtan siis Allari küsimuse ja siis me läheme paneeli juurde tagasi, et mõningaid teemasid veel arutada. Tere, minu nimi on Allar Viik. Ma tahtsin kommenteerida seda, siin tuli välja üks huvitav teema, nimelt veebilehtede ligipääsetavus. Et ma tegelen ise igapäevaselt veebiarendusega ja ka Epikoja veebiarendusega. Ning ma näen, et veebide ligipääsetavus on Eestis ikka väga halvas olukorras. Meil on küll Euroopa direktiiv, mis ma loen EDF-i kodulehelt 2016 oktoober võeti vastu ja nüüd peaks liikmesriigid oma seadusandluse viima ka vastavusse. Aga see veebi ligipääsetavuse direktiiv on ainult avaliku sektori veebilehtedele. Aga me inimestena elame ju ka mitteavalikus sektoris. Ehk siis mis saab nendest ülejäänud MTÜ-dest ja asjadest, kes tegelevad ka kõik meie probleemidega. Nende veebileht ei ole alati ligipääsetav, aga kes siis nagu kohustab seda tegema? Aitäh. Tahaksin nüüd küsida Marii käest, mis puudutab tegelikult ka seda, mis just Allar ütles, avaliku sektori veebilehtede ligipääsetavuse direktiiv, aga ka seesama Euroopa raha kasutamine, Euroopa struktuurifondide üldregulatsiooni säte, millega EDF, Euroopa katus on väga palju ka tegelenud, et mis te praegu vaatate, et kuidas see nagu liikmesriikides tundub ja kuidas kas või komisjon ise sellest oma nii-öelda välja töötatud sättest kinni peab või kuidas ta seda edendab? Yeah, maybe I will first talk about the web accessibility and then I will answer the question about the structural funds. So about the web accessibility, yes, I mean, we are very much aware that it is a huge gap, that of course it's not enough to have public sector's bodies, websites accessible. It's a start, and of course we fought also very hard for that already on EU level, believe me, my colleague was working on this. But we see it's, let's say, a step-by-step process. So what we now actually try to do is that in the Accessibility Act, it would also cover private websites. So everything that is e-commerce and online shopping, all these websites of companies where you can buy products or services would be covered. And of course, we would have preferred to have everything done at the same time, fully accessible, but it's very difficult. And what we now actually do is we use this Web Accessibility Directive as a kind of model to use the same requirements and say now also the private companies should do it. So keep your fingers crossed. We hope that it will work. I think it would be a big step forward, although, of course, again, not 100% perfect. There are exceptions as well. We know that, but I think there we are already on a good process. It's going in a good direction. And about the structural funds, yeah, there we also have this issue. We have already the regulation. And also, again, we worked several years ago very hard to include this criterion of accessibility. But what we have seen now over the years is that either this criterion is not applied correctly, so it is ignored. This happens. Public contracts are still given out, and instead they will still buildings being built with EU money that are not accessible, because we don't have any mechanism to verify or to check. So even now we are trying to evaluate the directive, the funds, and the problem is we do not have data. The municipalities cannot tell us. And they say, yeah, we include something on accessibility, but then we don't know what happened. So it's very difficult. And again, we're trying to fix, let's say, these problems one step at a time. And by including more concrete criteria that really says, in the structural funds, if you give money to a project, accessibility means this. And it should have really a list of these criteria so that afterwards it will be easier to go and check and see, okay, have they done this? Yes. Have they done this? No.
Because this is, of course, an issue if you do not define accessibility. As it was said earlier, you can do whatever you want. You can say, yeah, like maybe we have a ramp, but the ramp is completely inadequate. It's too steep. And so we really hope that with, again, the Accessibility Act and also with the revision of the regulations, we will get to a point where we can patch up these current problems and verify. And I think what was also said earlier is what happens sometimes is that you have there is a start. There is, for example, the front door is made accessible, but then the rest of the building is not. This is, of course, completely unacceptable. And unfortunately, it happens that even existing rules are ignored. And then the problem is, once the building is there, what do you want to do? Do you want to tear down the whole building? And then you get into this process of retrofitting, which costs a lot of money. So it's a question of money. And again, what we also want to achieve is that you do not only think of the mobility impairments, but really think more accessibility in a wider context. As it was mentioned before, if you install a lift, the lift has to be both big enough for a wheelchair, but also has to have the tactile markings and speech output for blind people. It has to have an emergency communication system accessible for deaf and hard of hearing people, to really think more holistically. We think we can achieve that by improving the current regulations, but it is, of course, let's say we're taking very small steps. That is true. Aitäh. Ma tahaksin küsida Tatjana käest, et nüüd näide tuli Sillamäelt, et seal on tehtud midagi, mis nagu oleks tehtud õieti, aga tegelikkuses ei ole päris õige. Ja meil on olnud ka nüüd just omavalitsuste ühendamine käsil. Kohe on valimised, juba käivad iseenesest, juba võib eelhääletada ja elektrooniliselt hääletada. Kuidas te arvate, et kas nüüd see meil käes olev omavalitsuste ühendamine ja see haldusreform, kas see aitaks kaasa, et seda ligipääsetavat keskkonda, kõigile kasutajatele sõbralikku keskkonda hakkab juurde tekkima lihtsamini, ja näiteks kas ütleme Ida-Virumaal, et Sillamäe ja Narva, kas seal toimub üldse mingisugune koostöö, sest et me teame, et see ligipääsetavuse temaatika on keeruline, ta ei ole nagu esimene asi, mida sa hommikul ärgates mõtled, aga me tahaks ju, et olukord paraneks. Et kuidas tundub, et milline see areng nagu praegust on? Ну, что касается объединения местных самоуправлений, то одной целью как раз-таки было, чтобы повысить платежеспособность или, как сказать, финансовую состоятельность этих местных самоуправлений. К сожалению, наши местные самоуправления в Эстонии не все имеют хорошее материальное положение, и даже какие-то услуги, которые обязательно необходимо оказывать, далеко не все местные самоуправления оказывают. Что касается Нарвы, то мы ни с кем не объединяемся, мы остаемся городом самостоятельным, наше финансовое благополучие никак не изменится после реформы, но мы стараемся все равно делать шаги в этом направлении. У нас городское собрание, городская управа, что касается доступности, то мы все-таки доступны для людей с сложностями при передвижении. Также ни один объект у нас не принимается сейчас новый, без того, чтобы он не был доступен для людей с проблемами в передвижении. Это у нас четкое правило, и мы это соблюдаем. У нас для того, чтобы как-то ситуацию изменить к лучшему, я считаю, всегда должен быть какой-то взгляд со стороны людей, которые представляют эту целевую группу. И у нас регулярно в городской управе, в городском собрании проходят круглые столы с участием людей с особыми потребностями, которые говорят, в чем в городе у нас есть сложности, потому что когда нет каких-то сложностей у тебя самого, не всегда ты своим взглядом можешь увидеть. И поэтому мы очень ценим именно мнение людей, которые сталкиваются с этими проблемами. Уже сегодня наш мэр выступал вначале и говорил, что у нас было несколько таких акций, когда мэр города, председатель горсобрания, депутаты, которые возглавляют комиссии, именно, которые занимаются именно архитектурными решениями, которые принимают строительные проекты, они садились в инвалидные коляски и ездили именно по тем местам в нашем городе, которые указывали люди, которые передвигаются на коляске. И это свою роль сыграло. Если раньше действительно немножечко, может быть, от этого отмахивались, то сейчас люди поняли, что это действительно проблема, и
люди есть те, которым это представляет сложности. Благодаря этому опыту у нас было переделано множество пешеходных переходов, сделано более доступными для людей, кто передвигаются на колясках. И я надеюсь, что эта программа будет продолжаться и в будущем. Я надеюсь, что ситуация будет меняться, она уже меняется, не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но если мы оглянемся назад, что было лет 20 назад, конечно же, ситуация абсолютно поменялась, и я надеюсь, что через 20 лет она будет гораздо-гораздо лучше, и для этого мы делаем шаги уже сегодня. Aitäh. Vahepalaks ka selline info teile. Kindlasti te olete kuulnud, et Euroopas on selline juba mitu aastat liikumine, antakse välja ligipääsetava linna tiitlit. Ja Eestis on selliseid linnu, kes saaksid taotleda ligipääsetava linna tiitlit ainult 3. Tallinn, Tartu ja Narva. Sest kõik teised linnad on Euroopa Liidu kriteeriumite järgi liiga väikesed. Ehk seal peab olema 50 000 elanikku ja alla 50 000 linnad, nagu näiteks Pärnu, seda taotleda ei saa kahjuks. Aga ma küsiks Toomase käest, et siin tuli jutuks see, et 3 aastat läks ennem kui maavalitsuse või oli see linnavalitsuse hoone sai lahenduse, et me oleme nagu ju teadlikud sellest, et infot liigub kohutavalt palju. Kui sa hakkad looma mingit keskkonda, sa tahad seda teha õieti, siis tuleb nagu aru saada, et kust see info minuni jõuab, et ma kõik asjad õieti teen. Ehk et nagu Raimo Saadi Sotsiaalministeeriumi ettekandest me nägime, seal oli ära toodud, et 2012 vist oli see kaasava keskkonna kavandamise juhendmaterjal, ma võin ka eksida siin nüüd praegu nendes selles infos, meil on olemas ligipääsetavuse nõukogu, meil töötavad kohalikud organisatsioonid, meil on spetsiaalselt ligipääsetavusele keskenduv MTÜ, meil on veebi ligipääsetavuse organisatsioonid, et tegelikult nagu sa ei saa seda infot nagu ühest kohast või sa inimesena, kes esmakordselt kokku puutub selle teemaga, ei oska kuskile pöörduda. Et Toomas, ma küsiksin just seda, et näiteks, kas sina teadsid, et selline probleem on, ja ütleme, et väikses linnas, no Pärnu pole nii väike, aga ta on ikkagi suhteliselt väike, et kas siis on välja kujunenud mingisugune pöördumise moodus või et kuidas sa tunned, et kuidas see teil käib? Ma ei tea, kas see küsimus võib-olla oli nii keeruline ja raskesti aru saada, et ma olen harjunud muidugi sellega, et ma küsin midagi ja keegi ei saa aru, mida ma tahan saada, aga võib-olla sa proovid vastata täpsustusest ma ütlen ära, et see lift, millest juttu oli kindlasti Pärnu maavalitsus ja tõesti aastaid lubati, lõpuks ehitati valmis nüüd enne, kui maavalitsus nüüd ära kaob. Aga see pole oluline, hoone jääb ikkagi alles ja lift ja ligipääsetav on see hoone, ükskõik kindlasti sinna midagi asjalikku asemele tuleb. See selleks, aga jah, nii kui ma ütlesin juba enne, et niikaua kuni need asjad kehtivad siin Eesti riigis kokkuleppetel ja hea tava piires on siis üldse tegutseda väga keeruline. Kellel on õigus öelda, et see hoone on ligipääsetav või ei ole, et oleks tarvis ikkagi ära määratleda puuetega inimeste organisatsioonide roll, kas või hindamisel, et kui me nüüd ütleme läheme, et kas selle pärast hakatakse Euroopa Liidu kulutatud rahasid tagasi nõudma, et sellised asjad oleks vaja paika panna ja nagu siin seesama ehitusseaduses, et see määrus, mis kunagi kehtis, mis vähemalt numbriliselt ära ütles ja mõõdetavalt, et see hoone on ligipääsetav või ta ei ole seda, et see nüüd hetkel ka ei kehti ja seda seadust tuleb niimoodi hea tava piires rakendada, siis on see täpselt piirkondlikult väga erinev. Pärnu on küll väike linn, aga ta on üks Eesti suuremaid linnu ja seal me ikkagi tegutseme ja kui meie käest küsitakse, siis see on ka selline kaootiline, siis me oskame nõu anda, aga on ka väikseid maapiirkondi, kes seal omavalitsustes planeerivad midagi, neil ei ole kellegi eest küsida, koha peal organisatsioonid hoopis puuduvad, aga üldiselt teatakse vähemalt, et see määrus on Eestis olemas ja aega
võetakse meiega ühendust ja palutakse kas seda määrust saata ja selle piires nõu anda, aga nagu selgus, see ka praegu Eestis ei kehti. Ja ma näengi, et seal on käed püsti. Ülo tõstis ennem käe püsti ja ma tulen mikrofoniga sinna üles. Nii palju veel, et Eestis siis hakkas kehtima ligipääsetavuse määrus aastal 2002 ja 2015 võeti vastu uus ehitusseadustik ja sellele ei ole uut määrust juurde tulnud veel. Nii, tere päevast. Mina olen Ülo Paas, Järvamaa puuetega inimeste koda. Siin Meelis on, nagu see paneel meil alustas, Meelis ütles niimoodi, et oleks nagu häid näiteid. Aga kahjuks mul ei ole nagu head näidet tuua. Ma Toomase jutule nagu jätkuks ütlen seda, et meil Paides linnas oli migratsiooniamet, kus ratastooli inimene pääses enam-vähem normaalselt ligi. Nüüd info liikumisest. Avati uus migratsiooniamet, mis viidi vanasse politseimajja, kus on vana ehitus, ratastooliga ligi ei pääse. Ja saime sellest teada, et see migratsiooniamet seal avati, saime ajalehest. Meiega sellega ei võtnud mitte keegi ühendust, et kuidas või mida. Siis eelmine nädal võtsin kätte, helistasin infoliinile, migratsiooniametile. Öeldi, aga milles on probleem? Kutsuge sotsiaaltöötaja koju, tehke volitus ja küll ta asja korda jääb sul. Aga sellega see ei ole ju vastus ja see ei ole ju rahuldav. Et Euroopa ligipääsetavuse direktiiv, millal see ükskord valmis saab, kas saaks midagi vabariigi tasemel juba ette võtma? Aitäh. Ma annan siia nüüd sõna. Добрый день. Он, скажем, пиарну, скажем, его приглашают, построили какое-то здание, его приглашают как приемного человека, что там можно заехать, нельзя. И второй вопрос, если есть кто из государственного парламента, почему это не сделать обязательным? То есть построили здание или отремонтировали, пригласили человека на коляске. Если он заедет, значит, все нормально. Если нет, значит, это переделывать надо. Aitäh. Näen, et Moonika tuli saali. Siin oli ka natukene küsimus, et Riigikogu liikmena mingeid asju kommenteerida. Aga praegust me oleme jõudnud sellisele arutelule, et on olemas meil reeglid, aga neid reegleid täpselt ei pruugita täita. Et kuidas me saavutame selle, et olemasolevad reeglid muutuksid nii käepäraseks, nii arusaadavaks, et neid on võimalik täita. Sest tegelikult seda ei saa öelda, et meil reegleid ei ole. Sest et nagu öeldud, 2002 juba ehitusseadustiku majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus võeti vastu, mis käsitleb liikumispuuetega inimestele ligipääsu, kuulmispuuetega ja nägemispuuetega inimestele. Et tegelikult see ongi see nõndanimetatud hea tava, mis meil 2002. aastast kehtib, aga mis on juhtunud, on see, et 2015 uuendati seda ehitusseadustikku eesmärgiga teha asju lihtsamaks, aga mingil määral meie jaoks on see muutunud keerulisemaks. Ma näen, et Sülvile on käsi püsti. Ma annan Sülvile ja Tiit tahab. Kummal nüüd ennem oli? Ma annan Sülvile kõigepealt ja siis Tiidule. Määrus oli, aga nägemis- ja kuulmispuudega inimeste reegleid oli seal küll näpuotsaga. Nägemispuudega inimeste kohta võib olla veel mõni rida. Kuulmispuudega inimesed olid ainult pealkirjas. Aitäh. Aitäh Sülvi selle kommentaari eest. Tiidul võis võib-olla olla midagi sarnast. On pisut konkreetsem.
Ja Sylvi tegi juba viitas sellele seadusele ja tegi tähelepanekuid, aga ja me oleme nüüd palju kuulnud siin kõike seda informatsiooni, mida me ka juba teame, millest on korduvalt räägitud, on ühelt poolt füüsiliste inimeste ligipääs ja teiselt poolt kommunikatsioonile ligipääs. Et kui füüsiliste inimeste ligipääsetavus on reguleeritud ehitusseadustikuga, siis ma hakkasin mõtlema, et kas on juba tehtud või ei ole tehtud, aga kus kohas räägitakse kommunikatsiooni ligipääsetavusest? Missuguses seaduses see võiks kirjas olla? Et hakkasin mõtlema selle peale, et mul nagu ei meenu, et võib-olla keegi on targem kui mina, oskab mulle öelda, et kust ma saaksin selle kohta teavet. Et mul nagu ei olegi, et kui mul ei ole ligipääsetavust, siis mul ei ole justkui ka mitte millelegi ja mitte kellegile näpuga näidata, sest see ei sisaldu kusagil. Aitäh. Ja siin on juba vastus paneelil olemas. Aitäh, Mari, kui sa kajastaksid natuke seda teemat. Yeah, I think it's very interesting that what you're coming back to is really that the issue that we are mainly in Estonia, it seems to be that the accessibility is regulated in the construction code, which of course in the nature of the law concerns mainly physical accessibility. So I think what we also saw, I mean, from our experience in other countries, usually accessibility kind of started to be introduced in this kind of regulations because it was, let's say, the most visible thing. But what we see now is that, of course, we cannot be limited to this. And this is also one of the reasons why we, for example, advocate for a more horizontal approach on accessibility. So not to have one law on construction, one law on web accessibility, one law on audiovisual media services, one law on transport, or maybe even different laws on transport, but that we should have one law that guarantees accessibility on horizontal level. And of course, that also concerns the different sectors. So you have to make a connection. But I think that this really asks for a more holistic approach. We cannot start always going back to each sector and making sure that accessibility is somehow included. But we need a minimum level. And I think this concerns, I mean, we now talk here about visual impairments, hearing impairments, but think also of persons with intellectual disabilities, with autism. There is actually a much wider range also, of course, of needs that should be considered. So we also on EU level and also in other EU countries, we are in many cases still at the beginning of this process, but we see it more and more that there is really a need for this horizontal approach. So in some cases, and I give an example, in some member states, it is dealt with on the basis of a general non-discrimination law. And I heard that you also have this in Estonia. So maybe it would be a possibility to actually go more into that direction. Or, and this is now what we try on EU level, to go to a general accessibility law. But I think this depends a lot also on the structure of each country. So it's maybe good to explore that, what would be suitable for Estonia. But I am personally convinced the solution is only to start from a horizontal level, and we cannot go into each regulation separately, because that will take forever until everything is revised and done. So I think the solution would be that. Aitäh. Ennem kui ma Allanile uuesti tagasi annan, ma annan Toomasele sõna selle sama valdkonna kajastamiseks. Nii nagu siin Euroopa Liidus ligipääsetavuse direktiivi viiakse ellu, oleks vaja Eestis ka algatada ikkagi arutelu ja ära defineerida see ligipääsetavus ja just ka määrata seadusega. Praegu see ehitusseadus on küll päris hea, see määrus ikkagi toimib või kasutatakse vähemalt, kuigi ta ei ole jõus. Aga tõesti see teemat oleks vaja laiemalt käsitleda, just see kommunikatsioon ja nägemispuudega ja laiemalt see ligipääsetavus ikkagi ära määratleda. Ja teine asi, mis
mis puudu on järelevalve selle ligipääsetavusele, milline roll on puuetega inimeste organisatsioonidel sellele järelevalve, et see ehitusseadus ja määrused, kui nad kehtisid, siis järelevalve oli ikkagi selline, ütleme jälle, kokkuleppeline, et taheti siis kutsuti puudega inimesed vaatama ja hindama, kui ei tahetud, siis ei kutsutud ja ka mitte midagi ei juhtunud. Et seadus täideti niimoodi lünklikult, et aeg oleks seda muuta ja see ära defineerida. Aitäh. Annan nüüd Allarile, siis annan Villule. Nii, ma kommenteeriks natuke seda laiemat ligipääsetavust, nagu mis on siin kommunikatsioon ja kõik, et minu teada ju enamus riikides toimub see läbi standardi, on ligipääsetavuse standard, millele viitab siis seadus, et järgige sellist või teist standardit ja see standardis on kirjeldatud ära kõik aspektid, mis puudutavad ligipääsetavust. Nii kommunikatsiooni kui ka struktuuride ja kõikide asjade nagu Soomes on selline standard olemas ja Inglismaal on olemas, ma olen ise lugenud. Et Euroopa Liidu, näiteks see veebide ligipääsetavuse direktiiv ka sisuliselt ju viitab ja soovitab kasutada standardeid WCAG 2.0, erinevad tasemed ja nii edasi. Et kas ei võiks siis lähtuda samasugusest loogikast, luua seaduses uus seadus või määrus, mis viitab siis mingile standardile ja standardid koostavad huvigrupid, osapooled, kes lepivad kokku standardi sisus ning seadus käsib seda standardit kasutada. Aitäh. Nii, vahepeal Kaidor Kahar võrdse kohtlemise voliniku büroost. Tervist! Kõigepealt suur tänu kõigile, kes on sõna võtnud. Ma lihtsalt tuletan meelde kahte näidet. Üks näide oli tänane Microsofti tähelepanek, et kui mängus on raha, ehk siis kui mängus on raha ja soov midagi müüa, siis tegelikult ei ole üldse küsimuski ligipääsetavuse küsimuses. Teine teema meenub mulle seoses ligipääsetavusega, et kui ma ei eksi, Villu võib mind sealt ülevalt kohe parandada pärast, siis meil kõige ligipääsetavamad peaks olema kaubanduskeskused ja kõige vähem ligipääsetavad haridusasutused. Ehk siis mulle tundub, et raha paneb asjad mingis mõttes väga kiiresti liikuma. Teine teema on see, et kui me vaatame seda või meenutame seda Microsofti näidet, siis see ligipääsetavus või ütleme selline mugav kasutus või universaalne disain kõigile, et siis tegelikult see on osa nende turundusest. Ehk siis nende vaade, et kõik saavad mõnusasti kasutada asju, on pandud nende sellise kuvandi kasuks tööle. Et tegelikult me võib-olla peaksime otsima ja julgustama samasuguseid näiteid looma või kui siin on selliseid näiteid, siis kuidagi võimendama nende seda praktikat või jagama seda. Et tegelikult üks võimalus on teha reegleid, järgida neid, anda sertifikaate. Teine võimalus on olla siis rolliga või siis selline eeskuju mudel. Ja ligipääsetavuse osas ma arvan, et siin, kui on see era- ja riigisektor, et siis minu arust siin ei ole mingit võimalust, et riigisektor iga eurot kulutades peaks laskma selle läbi ligipääsetavuse prisma ja võib-olla seda pidi siis olla eeskujuks erasektorile. Kuigi erasektor on siis selle ligipääsetavuses oma kaubanduskeskustega nagu eesrinnas. Aitäh, selline kommentaar. Aitäh. Meil on ju praegu paralleelselt 12 töörühma, mis töötavad. Üks räägib universaalsest disainist ja sellest võimalusest just nimelt ettevõtjatele. Ja teine teema on ligipääsetavus kui inimõigus, et kuidas sellest aspektist nagu saaks läheneda. Aga ma annan Villule sõna ja siis lähen tagasi panelistide juurde. Mina olen nagu praktik. Ma igapäevaselt teen seda tööd, seda ligipääsetavuse nõustamist. Me anname kasutuslubasid hoonetele, vaatame projekte üle, anname projektidele rohelise tule, et nad saab need ehitama hakata, nii edasi. Et kõigepealt esimene asi, standardid. Standardid on selles mõttes on väga head vaadata järgi täpselt sentimeetrid ja kuidas on vaja ehitada.
või teha. Näiteks on olemas liftide standard. Sellest lähtutakse. Aga mis on probleem, et ta ei ole kohustuslik. Standard on soovituslik. Ja kui ehitaja võtab kätte, ütleb, et tema ei täida. Meil on hea näide on Lasnamäe tervisekeskus, uus hoone. Ja me ütlesime, et me tahaksime sinna, et seal oleks liftides, oleks häälteavitus. Ja nad ütlesid, et see ei ole nende jaoks kohustuslik, nad ei pannud neid. Kaeba või kohtusse. Ja seesama ehitusmäärus, tegelikult oli majanduskommunikatsioonile esimene mõte, et me teeme ka, et teeme sinna juhendmaterjalid juurde ja teeme ühe lühikese ehitusmääruse. See ei toimi. Nüüd õnneks, kui me surusime läbi selle, et on korralik ehitusmäärus tulemas ja seal on täpselt ikkagi kõik kirjas, mis need miinimumnõuded, mis meie poolt, mis me tahtsime näha seal ehitusmääruses. Ja nüüd on nad seal ilusti kirjas ja loodame, et see tuleb ükskord. Et loodame, et äkki selle aasta lõpuks saab sellest mingisugune loob selle lõpuks valmis ja saab järgmine aasta selle vastu võetud. Et see on väga oluline ehitusmäärus, see on nõue ja nad peavad seda täitma ja seal on olemas ka siis nägemispuudega ja kuulmispuudega inimeste vajadused sees. Selles mõttes on ta ikkagi väga suur samm edasi ja mis räägiks nendest vahest, mis on näiteks nüüd Tallinnas, mis töö on ära tehtud, et meil on nagu ligipääsetuse grupp, kes on aastaid teinud, aastat 2012 saadik, on hakatud vaatama üle hooneid, antud kasutuslubasi Tallinna liikluspuudega inimeste ühingu poolt. Ja see on väga hästi toiminud. Aga see kõik, mis me seal Tallinnas oleme ära teinud, see ei ole tulnud mingite pikettidega, ei ole tulnud ajakirjanduslike negatiivsete lugudega, see on suure tööga tulnud ja koostööga omavalitsusega. Ja praegusel juhul me isegi pannakse tänavatel isegi mummukivid, näiteks hea näide, kuidas on Valdeku tänav sai valmis just hiljuti, et kõik ülekäikudel on lisatud mummukivid. Et Tallinna linnas tehakse rohkem, kui ehitusmäärus hetkel üldse nõuab. Aga ütleks selle, mis on väiksemates omavalitsuste probleem on seal on probleem spetsialistide poole peal, et kohalikud liikmesühingud, kojade all ühingud on ja organisatsioonid, kes on puudega inimeste organisatsioonid, nad ei oska nõu anda. See raske on suhelda seal selleks, et tuntakse üksteist väga lähedalt ja minnakse tülli. Et see on väga kurb on vaadata seda. See ongi raske töö, et kuidas saada ja nõuda, et omavalitsus teeks see sama nagu Paides, et ta teeks selle migratsiooniameti ligipääsetavaks. Et siinkohal tuleb toetuda puuetega inimeste koja poole, kindlasti tuleb toetuda, leida need erinevad lahendused. Näiteks meie sama ligipääsetusfoorum on alati nõus tulema, rääkima nende omavalitsustega. Me oleme käinud muidugi ka puuetega inimeste koda on meil korraldanud neid ja siis on ministeeriumi see ligipääsetuse nõukogu. Samamoodi see on väga suure tööga tulnud, mis hõlmab kõiki organisatsioone, ministeeriume, igasugused liite, linnade, omavalitsuste liite. Et siinkohal tuleb koostööd teha, et väiksemates omavalitsustes. Et tõesti polegi võtta seda inimest, kes tõesti teab seda seinast seina, kuidas see hoone tuleks ligipääsetavaks teha. Et see on keeruline. Aitäh, Villu. Ennem kui ma nüüd paneeli juurde tagasi lähen, ma tean, et meil on saalis ka Tartu linna esindajad. Et ma küsiksin teie käest seda, et ütleme teada on, et linnavalitsuses on ju erinevad osakonnad ja
ametnikud tegelevad erinevate teemadega. Villu tõi siin Tallinna näite. Oleme rääkinud siin Sillamäest, Paidest, Narvast, Pärnust. Et kuidas sellise ligipääsetava keskkonna loomise nii-öelda prestiiž selles linnavalitsuses on? Et kas teil on lihtne oma ideid esile tuua? Sest et olen ise Tartus peaaegu iga nädalavahetus ja ma näen, et Tartus olukord paraneb. Et see ei ole ainult Tallinnas, Tartus ka asjad liiguvad, aga mina ei tea, kuidas see on juhtunud, et nad liikuma on hakanud. Tere päevast kõigile, mina olen Marika Kurikov, Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse juhataja ja tegelen eakate ja puuetega isikute valdkonnaga. Et minu kogemus Tartu linnavalitsuses on nüüd täpselt aasta, peaaegu paar päeva on veel puudus. Et ja päev-päevalt õpin neid ligipääsetavuse teemasid paremini tundma, mis on nüüd nagu juba ka pressiteade välja tulnud, et tegelikult Tartu linn on kandideerinud ligipääsetava linna auhinnale. Ja selle protsessi käigus, kus me hakkasime mõtlema, et ei, meil vist Tartus ei ole midagi nagu väga ära tehtud veel. Aga kui me hakkasime kõike laiemalt vaatama ja horisontaalselt vaatama, mida on nagu erinevates valdkondades tehtud, siis tuli seal päris palju asju, mida on tehtud. Kas või näiteks üks näide on see, et kaasava eelarve raames on ümber ehitatud 48 kõnnitee äärekivi, mis on madalaks tehtud. Siis näiteks meie koduleht on muudetud ka nägemispuudega isikutele paremini loetavamaks ja neid asju on päris mitmeid ja näiteks on praegu tulemas selline projekt nagu teeviitade süsteem, kus siis kaasatakse puuetega inimeste organisatsioone, et nägemispuuetega isikud näiteks, et ka nende arvamus oleks küsitud, et kuidas see viitade süsteem peaks siis Tartu linnas nagu toimima, et see oleks kõigile väga ligipääsetav ja käepärane. Et selles mõttes tundub, et me liigume edasi ja meid on aidanud väga palju need Tallinna linna juhendmaterjalid ja võin julgelt väita, et arhitektuuriosakond ja linna majanduses juba lähtutakse nendest põhimõtetest. Me võime öelda, et kõik ei ole kaugeltki veel ideaalne ja meile tuleb pidevalt ka selliseid indikatsioone, et kõik ei ole veel hästi. Aga me püüame sinna suunas liikuda, et asjad paraneksid. Aga mis on nagu meie palve ka tegelikult riigile, et peaks olema konkreetne seadus ja mitte soovituslik standard. Et millele siis tugineda, et siis on kõike nagu lihtsam ellu viia. Aga ma arvan, et Tartus ollakse uutele ideedele avatud ja püütakse ligipääsetavuse suhtes edasi liikuda. Aitäh, ma annan sõna Raivo Allevile, kes on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurest. Aitäh, Raivo Allev, jah. Kõigepealt aitäh Tallinna liikumispuuetega inimeste kojale. Meie koostöö on pikaaegne ja viimasel ajal küll selles valdkonnas vähem, sest Jüri Järve tuli meie majja linna palgale lihtsalt administratiivselt, kui on nii-öelda ametnik, kes teeb haldusotsuse, siis sellel on tugevam mõjujõud kui ühel organisatsiooni otsusel. See on puhtalt tehniline küsimus. Aga tartlastele tahtsin öelda, et meie kandideerisime 3 aastat tagasi sellele ligipääsetavuse auhinnale Euroopas ja põhiliselt, me ei saanud seda. Ja põhiline, mis meile heideti, oli see, et meil ei ole selgelt linnavõimude poolt kinnitatud tegevuskava. Nüüd me oleme selle tegevuskava valmis saanud ja linnavõimudega ära kinnitanud, aga me see aasta ei kandideerinud. Me mõtlesime, me proovime tuleva aasta, sest siis on meil juba nii-öelda konkreetselt tegevuskavale vastavad asjad on ära tehtud, et me püüame nagu sedapidi minna.
Aitäh. Villu tahtis väga lühidalt ühe kommentaari veel öelda. Väga lühidalt, see on Tartule kohe üks negatiivne näide, et tehti nüüd avati see renoveeritud jalakäijate sild. Kõik on ligipääsetav, öeldi, et liikluspuudelistel on ligipääsetav. Sinna pandi täringukivi kaldteele. Saage aru, see ei ole ligipääsetavus. Peab olema sile, tasane kõnnitee. Palun tehke ümber. No jah, et selles mõttes ma arvan, et me tahate öelda. Jah. Meid on jah teavitatud sellest ja nii on läinud praegu. No selles mõttes, et mina omalt poolt ütleksin seda, et mis puudutab nüüd seda sama universaalset disaini ja ligipääsetavuse erinevaid nõudeid erinevatele rühmadele, siin ongi see navigeerimine ülimalt keeruline, sellepärast on ka selliseid rühmi, kellele see karekivi on vajalik, eks ju, sest see on kaldpind. Aga see selleks, ma tahaksin nüüd minna tagasi meie panelistide juurde, sest et tegelikult hakkab meie aeg vaikselt siin otsa saama, selle arutelu aeg. Et meil oleks vaja, Mihkel, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht, on meil raportööriks, tema teeb kokkuvõtted juba täna ja siis homme hommikul uuesti Tallinnas. Et Mihkel peab saama ka midagi välja siit sõeluda. Et üks meie eesmärke oli täna neid häid näiteid nagu esile tuua. Et ma paluksin võib-olla panelistidel ja ka loomulikult teil, kes arutelus osalevad, mõelda, et mida võiks hea näitena esile tuua praegusest olukorrast. Et just nagu see sama teema, et enne me rääkisime, et on olemas Narva linnas näiteks need Hruštšovkad, majad, neid on raske teha ligipääsetavaks, sest nad on ehitatud sel ajal, kui sellele teemale üldse ei mõeldud. Olen näinud Saksamaal vanadele kortermajadele on ehitatud ligipääsetavad lahendused terve püstaku või terve maja lõikes. Sarnaselt nagu tehakse energiasäästuprogramme, kus terve maja muudetakse ja terved kas või linnaosad või mitu maja muudetakse säästlikumaks. Et tegelikult sarnaseid lahendusi võiks ka ligipääsetavuse osas teha, mis puudutab lihtsalt puhtalt füüsilist ligipääsetavust, aga ka liikumispuuetega või nägemispuuete ja kuulmispuuetega inimeste jaoks lahendusi on võimalik samamoodi teha kompleksselt. Et kui te nüüd praegust selles olukorras, mis hetkel on, oskate välja tuua mõne sellise hea näite, millega me võime siit tagasi nagu plenaarile minna, et äkki Toomas alustab? Mul on mikrofon. Sul on mikrofon, väga hea. Ja näide tuli sealt ülevalt juba, et Tallinn, et mida suurem linn, seda ligipääsetavam on. Probleem ongi see, et ei ole tagatud võrdsed võimalused, et meil Pärnu maakond on ju ka mitukümmend omavalitsust, me jõuame seal tegeleda heal juhul Pärnu linnaga, aga ülejäänud läheb kõik isevoolu teed. Ja näide on veel, et Sotsiaalministeeriumi juurde on see ligipääsetavuse nõukogu loodud, et teemaga tegeletakse, arutakse ja ka väga vist inimest või ametnikku ei leidu, kes ei teaks, et sellega peab tegelema ja vist ka kõik omavalitsuste vastavad ametnikud teavad, et selline seadus on olemas ja norm, aga just järelevalvega on probleeme. Aitäh, Toomas. Marii. Sama küsimus. See võib olla ka mingil muul tasandil. Võib olla... Yes, sorry. Well, I was wondering if like this question of good best practice, it can be from a totally different angle as well. So if you are thinking what you could suggest for us as a solution for also for the EU presidency actually, because we are going to provide a feedback to the Estonian Council Presidency of the European Union on the Accessibility Act, but more widely as well. So maybe if you are proposing something on Accessibility Act more specifically?
I mean, of course, there are many good practice examples, and I think also, I mean, it was said before, it's always easy to criticize, but of course there are also good practices. I think it's just that it is not enough to rely on those good practices. So we need the law that first of all obliges whoever is responsible to make accessibility, and then of course good practices can help also spread ideas. So I think, I mean, if in terms of accessibility, we have the scheme of the Access City Awards, and there are many cities that have been awarded for very different types of accessibility. So there was, for example, one prize for access to work, to employment. There was also one separate prize for e-accessibility. So I think it's important to really look at all these different sectors and products. And I think for the Accessibility Act, we need to try and have a very broad approach and not narrow it down even more. I think this is something that otherwise we will end up with a very, let's say, hollow legal act. So I think it's important to focus on that. And also, as we discussed before, things like the structural funds, public procurement, these are tools that we already have, but they have to be included and it has to be streamlined. So we shouldn't have in the end 50 different rules, but there should be the obligation in the structural funds, but how exactly it's done, this can be, for example, in the Accessibility Act. I think this is important to create a coherence between them and to make sure that all of these rules in the end can make sense, so to complement each other. But it's important to keep it also in the Accessibility Act. Aitäh, Marii. Tatjana, Narva koha pealt, et ennem me rääkisime sellest, et üks maja, mis on korda tehtud, ei pruugi olla piisav, sest et kõik tahavad selliseid maju saada. Paar aastat tagasi käisime Taanis ja Taani puuetega inimeste katusorganisatsioon on ehitanud ühe näidiskontorihoone, mis on täielikult ligipääsetav erinevatele sihtgruppidele. Seal on võib-olla 10 erinevat tualetti, milles igas ühes on erinevad lahendused. Sa valid lihtsalt välja selle, mis sinu vajadustele kõige paremini sobib. Et kas Narvas on selline näide juba kuskilt tulemas või mida te Narva poole pealt ühe hea näitena esile võiksite tuua? Ну, помимо того, что я уже упоминала, что с каждым годом все-таки делается все больше и больше, и достаточно много переоборудованных пешеходных переходов, где были опущены специально для этой цели поребрики, помимо того, что любое новое здание, которое построено, не принимается, чтобы там не было решений, которые позволили бы сделать это здание доступным для людей с проблемами передвижения, хочется упомянуть еще, например, конторы кассы по безработице, которые также в Нарве у нас приспособлены максимально для людей слабовидящих, для людей с проблемами при передвижении. То есть я считаю, что делается немало. Хотелось бы согласиться вот с мужчиной из Соломяя, который упоминал, что было бы хорошо, когда принимают здание, чтобы в комиссии был человек вот на инвалидной коляске, например, или тот, который испытывать сложности при передвижении. Это хороший опыт, и в Нарве как раз-таки он был применен у нас несколько раз. По своей сфере, то есть я занимаюсь только социальной сферой, но мы, когда принимали, например, наши домики семейного типа, когда Асендус Коду Тейнус мы переделывали, действительно у нас есть один активный житель города, который передвигается на инвалидной коляске, у нас возникли сомнения, сможет ли потом впоследствии человек заехать в эти домики. Мы его приглашали, он у нас проехал по всем домикам, заехал в какие-то подсобные помещения, и он все проверил, действительно ли они доступны с точки зрения человека, которому это нужно на практике. То есть еще я знаю, что в других каких-то объектах он тоже принимал участие, и именно смотрел с точки зрения того, кому на практике это надо. Это, я считаю, хороший пример и хороший опыт, и, возможно, следует его перенять и на более таком высоком уровне. Suur aitäh. Kuidas meil on publikuga, või mitte publik ei ole õige sõna, arutelus osalejad on õige sõna. Priit Kasepalu on käe püsti tõstnud, juba liigun, ja üks küsimus on Koidu Pargaselt, jah? Aitäh, Priit Kasepalu, Eesti Pimedade Liit. Ma tahaks nüüd ühe hea näite tuua küll. Kui panna tänavale reljeefsed kivid üle käiguraja ette ja kui seda teha just mitte päris õigesti, siis võib see juhatada inimese näiteks üle tee vastu posti
või Ristuva tänava sõiduteele. Aga et niisuguse asju vältida, on Eesti Pimedate Liit töötanud välja projekteerimisjuhendi ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele. Seal on nii selgitused kui ka kirjeldus, mida on vaja teha, miks on vaja teha ja samuti joonised. Ja see on nüüd igale ühele kättesaadav nii suures kui väikses omavalitsuses ja veebiaadress on pimedateliit.ee/juht-tee. Aitäh, head kasutamist! Lähme siis järgemööda Koidu, Sülvi ja härra tagareas, kelle nime ma hetkel ei tea peast. Mina tahaks öelda ainult, mina ei kasuta ratastooli, aga mina käsipuude pärast olen mures, sest ma ei saa trepist üles. Olgu või 3 aastat. Eile ma tahtsin minna ühte kohvikusse Tartus. Käsipuud olid pantu, ta oli nagu maja otsast või sisse minna ja käsipuud olid 2 pool kõrval. Aga mul 1 astme jaoks oleks mitte kuskil toida. Siis lähed vastu maja seina, et selle 1 astme astu saaks. Olgugi, et käsipuud olid pandud. Ja tahan siin ka esile tuua võib-olla hea näitena, et 2015 aasta lõpuks koostöös ehituskeskusega ja Soome keskkonnaministeeriumi loal tõlkisime materjali ligipääsetav hoone ja keskkond, mis on täiesti kaupluses, ehituskeskuse kaupluses saadaval, kus on kõikide puuete kohta ligipääsetavuse nõudeid, mida Soomes kasutatakse ja kõrvale pandud ka kaardid, mis on tõlgitud eesti keelde. Et sellised raamatud 2015. aasta jõuluks said kõik puuetega inimeste kojad ja seda raamatut soovitan kasutada vähemalt nii kaua, kuni meil ei ole seda uut määrust veel. Sest tõesti heast tahtest ligipääsetavuse jaoks ainult ei piisa. Aitäh! Aitäh! Ma nüüd liigun mikrofoniga. Meil hakkab aeg otsa saama, aga meil on veel 2 minutit, mul on tunne. Siis tulevad teised meie saali. Я уже представлялся, меня зовут Алексей Серов, Планета 27, МТЮ. Я буду говорить на русском языке. Ну, по большей части мы занимаемся более молодыми людьми, да, с особыми потребностями и людьми, которые мы считаем, которые здоровыми. Да, и просто я хотел добавить к призыву нашего вице-мэра по поводу использования экспертов, да, то есть чтобы этот опыт был немножко разнообразный, потому что в конкретном случае вот этот человек, который пробовал на коляске проезжать, он обладает недюжими физическими данными, то есть он спортсмен, и поэтому ему было легко заезжать, да, то есть нужно как-то шире смотреть на эту проблему. Хотел бы задать вопрос, вот я здесь знаю, что люди из разных городов, есть там Тарту, Пярну. Кто-нибудь из вас, может быть, поднимет руку, скажем, как у вас, отсутствует ли площадка для детей с особыми потребностями, если есть такие города? То есть нигде нет? Ну, я знаю, что в Синеме есть такая площадка. То есть вот... Как бы, на мой взгляд, вот эта проблема, люди забывают, да, что есть дети, которые подрастают, да, мы решаем проблемы более взрослых, да, а про маленьких детей не думаем. Aitäh! Ja ma tahaksin tegelikult anda, kuna me oleme hästi palju kohalikust omavalitsusest rääkinud ja meil on Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja siin Mailis Kaljula, et ma annaksin Mailisele väikeseks repliigiks või heaks näiteks sõna ja siis me peame tegelikult lõpetama, et need küsimused, mis siin lõpus üles tulid, me saame tegelikult neid arutada, kui me hakkame kokkuvõtteid tegema ja enne ära sõitu. Mailis. Tere!
Ma mõtlesin selle konverentsi ajal, et meie eesmärk on tagada võrdne ligipääs kõigile. Et see tähendab võrdset ligipääsu ka nii linnas kui maal. Ja kui me linnas räägime, et kõnnide äärekivid tehakse madalaks, kasutatakse muumukive või tärniga kive, siis maal on ju olukord selline, et tihtipeale on kruusatee, kõnniteid ei ole ja kuidas me jõuame sinnani, et ka maal elaval, ütleme ratastooliga inimesel või pimedal inimesel või ükskõik mis puudega inimesel oleks võimalik samamoodi liikuda ja endaga toime tulla nagu linnas elaval inimesel. Ja võib-olla ka sellepärast ei ole suudetud siiamaani või ei ole tahetudki panna seadusesse kirja, et mis asi on see ligipääsetavus. Sest kui me selle ära defineerime ja üsna konkreetselt, siis see peaks olema ju igal pool kehtiv. Kui nüüd praegu peaks välja tooma midagi positiivset, mis maal on, siis tänu Euroopa rahadele on üsna palju tehtud kergliiklusteid, mis teatud määral olukorda liikumise suhtes kergendab. Aitäh. Suur aitäh. Siis ma annan siia veel üheks heaks näiteks sõna. Я вот хотел привести пример. Я был в их финском регистре автомобилей. Вот там построен пандус со всеми, просто супер пандус. Если кому интересно, можете съездить посмотреть. Suur aitäh. Nüüd me oleme tegelikult sealmaal, et kuigi meile veel uksele ei koputata, siis meil on ikkagi meie aruteluks ette nähtud aeg läbi. Tänan kõiki osalejaid, eelkõige ma tänan väga paneliste. Teeme meile suure aplausi. Ja järgmine tegevus on siis kokkuvõtted kõigist 3 paneelist ja saame paluda teised rühmad meie juurde tagasi tulla. Väike sirutuspaus. Aitäh! Nii, kuna päeva lõpp hakkab saabuma, buss tahab Tallinnasse väljuda, siis hakkame ruttu tegema kokkuvõtteid töötubadest. Ja annangi järjest siis sõna meie töötubade raportööridele ja esimesena siis töörühma number 1, mis oli siin suures saalis. Raportöör on Mihkel Tõkke ja palun, Mihkel, sinu 5 minutit, mitte rohkem. Aitäh! See on päris hea väljakutse. Aga me alustasimegi selle küsimusega, et millised on üldse puuetega inimeste igapäevased vajadused. Ja rääkisime, nagu siin ettekannet ajal juba enne oli juttu ka sellest nii-öelda kodude kohandamise projektist, et see toodi välja kui väga olulise algatusena just selles mõttes, et inimene saaks üldse ühiskonnas osaleda, ta peab saama oma kodust iseseisvalt liikuda. Et see on selline eeldus osalemaks ühiskonnas ja ka jõuda üldse teenustele. Siis me rääkisime ka veel veebilehtede ligipääsetavusest. Et see on ka selline pooleldi katmata ala, et kui avalikust sektorist on räägitud, et siis kuidas just on erasektori veebilehtedega, mis on samuti ligipääsetavuse vaatenurgast väga oluline. Lisaks veel katusorganisatsioonidest ja koostööst, et nagu siin enne üks inimene publiku seast tõi välja, et hakkab jaksa otsa saama, et ise kõigega tegeleda. Et siis just ka EDF-i näitel, et erinevate seadusandlusega tegeledes jagada võib-olla seda tükkideks, et üks ühing tegeleb ühe osaga, teine teisega või teha koostööd, et vananeva ühiskonna mõistes ka eakate inimeste organisatsioonidega, kes saavad seda huvikaitset samamoodi toetada. Siis me rääkisime samuti veel kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori vahelisest koostööst, et kuidas see toimib ja kas see on edasi läinud, et kõiki neid lahendusi, mis kolmas sektor pakub, et kas nendega arvestatakse kohe ja millega seal tuleb veel kõige rohkem tegeleda.
ja esile tõsteti just seda, et ikkagi tuleb tööd teha selle teadlikkuse tõstmisega, et need teemad ja lahendused, et nendega arvestatakse algusest peale, et mitte ei oleks vaja pärast tegeleda vigade parandusega, vaid kohe algusest peale teha õigesti. Samuti, et ligipääsetavuse teadlikkuse tõstmise puhul ka see, et see ei ole ainult füüsiline, vaid just järjest rohkem pöörata tähelepanu ka kõikidele teistele ligipääsetavuse aspektidele, et muuta seda kogu süsteemi nii-öelda horisontaalsemaks ja et ta kataks kõiki sektoreid. Siis headest näidetest, see oli viimane asi, mis me lõpus arutasime, toodi välja seda, või tähendab enne veel kui head näited, oli veel selline viimane asi, et nii-öelda õiguste kaitse ligipääsetavusega seotuna, et see võimekus on just suuremates linnades ja suuremates omavalitsustes palju tugevam, et väikestes omavalitsustes ei pruugi isegi olla neid inimesi, kes oskavad seda spetsiifilist nõu anda, kuidas mõnda objekti ligipääsetavalt ehitada. Ja heade näidetena toodi välja näiteks ligipääsetavate linnade auhinda, mis küll Eesti kontekstis sinna saaks kandideerida ainult 3 linna, siis Tallinn, Tartu ja Narva, sest seal tuleb ette elanike piirang, et teised linnad Eestis on liiga väiksed. Ja veel hea näitena toodi samuti välja Tallinnat, kus on eraldi väga tugevad huvikaitseorganisatsioonid ligipääsetavuse teemal ning ka ligipääsetavuse arengukava, millest isegi teised omavalitsused on juba eeskuju võtnud ja tegelevad nii-öelda sarnase arendusega. Aitäh! Väga tubli, täpselt ajast kinni peetud. Liigume siis teise töögrupi juurde ja võtame siis 3, kui on... Anneli on valmis rääkima. Ja Niina arvuti otsustas restarti hakata tegema. Nii, aga sellest ei ole midagi. Võtame 3. töögrupi. Ja Anneli Haavist teeb kokkuvõtte. I will go on in English because our workshop was in English. And it was quite tricky to write down the key findings because our subject, accessibility as a human right, was rather broad, but we did have fruitful discussions, and we discussed 3 main questions. First of them was, what do we mean by accessibility as a human right? And key finding was that in the light of UN Convention, the Article 9 about accessibility is a kind of precondition as access to other rights, to many different rights, right to work, to education, right to take part in political life, and so on. And also right to have access the knowledge that you have human rights. So it's a kind of precondition. It's a so-called basic human right accessibility. The second question was how to solve the major dilemma, cost as a reason to deny accessibility. And in this question, our workshop members were on the same opinion that the cost cannot really be a reason for denying accessibility. Especially it's not the reason when we are creating new infrastructure or new services. And furthermore, we found that there is still a discussion whether it is more expensive always to create the accessible solution. The third question we discussed was that what model are different countries using regulating accessibility on national level, and which is the best model. And we found that there are different models used, but the one good way could be that accessibility should be so
so-called passing subject through several laws. And we also found that not only the regulations make the services more accessible, but the implementation is more important even. And finally, what next? We found that we need the facts, research and data collections. For example, whether creating accessibility is really more expensive. We don't know it exactly. And we also agreed that all the accessible products and services should be designed with the users, but users, experts from disability organizations need the resources to participate. And we also finished with good practices. Using sharing economy, for example, Helpific in Estonia, but also using Uber or Taxify for social transport could be one solution for the future, one smart solution. Also, we had a good practice of using subtitles instead of sign language interpreter. And also, we had a good practice about accessible buses in UK, which took time, but now is achieved. Thank you. Aitäh Annelile ja nüüd siis teine töögrupp, kus räägiti universaalsest disainist ja sõna Janinale. Чтобы разнообразить немножко, я хотела говорить по-русски, но поняла, что не справлюсь, потому что не знаю терминологии. Нет, клапит баха. And it did that again. I'll have to do this by heart. I think I'm going to need a new computer. We started, I think, on a fairly negative note. We failed to come up with very remarkable, memorable examples of universal design from our personal lives or professional lives. I think we had quite a limited number of those. Then we also went to the local level and talked actually about all the panelists were Estonians, so they're very familiar with the barriers in this country, not only in Narva, but also in the bigger cities. And I don't think we actually came up with, even like given €1 million of unrestricted funding, how you would solve the problem of inaccessible 5-story buildings that our towns and cities are full of. And then we felt that it was nevertheless important to talk about the future, about the possibilities, and we decided to focus a little bit on the values that designers, architects, the private sector, that are important for them. And the first one is, of course, and I don't think it's going to be a surprise for anybody, is to make more sales, to make money. I think that's a fairly reasonable value for you are in the private sector in order to make money. However, we also it was also mentioned that another value that sometimes dominates at the expense the minds of professionals in the private sector, designers and architects, is the aesthetics, which is important, but it shouldn't be more important than the value of accessibility for all or universal design for all. Another value that I personally like a lot, that was mentioned a few times, is that of quality. If you focus, the professionals that focus really on the quality of the service or of the product that they design or they produce, they are more likely than not to end up designing something that will be better accessible for the general public, not just for people with disabilities, but also for a wider variety of users. So if you think about producing something of the best possible quality, you will succeed better. I'll have better notes tomorrow when I access my computer again. Sorry, I'm not finished. Just a little bit more. We of course talked about what we need. Word empathy was mentioned a lot. I'm not sure that it's
it's very self-explanatory. I think by empathy we meant general awareness of the public about the diversity of our population, people with disabilities, parents with young children in pushchairs, older people, and because we don't see those people on the street that often, sometimes we're not empathetic enough. We don't think about sort of the others. It's also important to design appropriate design for all curricula at the universities so that the young professionals, they learn from the get-go to include the accessibility requirements in their work, and then sort of they get the right mindset from the beginning. We also talked about how to mention it appropriately, sort of the process of how a product or a service or an infrastructure gets designed. So we need appropriate public participation, so that the organizations of users, future users, the sort of people living in the neighborhood, people who will end up using those products and services will be able to have their say. And as I think other groups mentioned as well, that they should be properly compensated for that. It doesn't have to be financial compensation usually, but there should be a recognition of their expertise by experience. There should be a transparency. It was mentioned that very often it's only the sort of the big designs that get published, that are publicly available, but the devil is in the details. So when you look at the smaller, more detailed plans or whatever it is that architects produce, you will see a lot of problems that can be addressed at the stage of inception. And that is so this kind of transparency and participation is also very important. We did talk about a couple of solutions in the private sector, and this is my last sentence, because everybody finished on a positive note, and our group felt a bit depressing. So I wanted to finish a couple of solutions that are perhaps actually I only remember one on top of my head, and that was, for example, that's something that applies to the local context, is to rent out, for example, to entrepreneurs the ground floors of those the Khrushchevka buildings in the areas that we all know of, to rent out the ground floor apartments for free for a certain period of time, under condition that within a certain period of time they will make their services and their infrastructure accessible for a wider clientele. So that would be an incentive for them. So we did talk about the incentives, and those of you who will come to Tallinn with us tomorrow will hear more about the incentives. So here is your incentive to come to Tallinn. Aitäh kõigile raportööridele ja lisaks tahame me muidugi tänada omalt poolt töögruppides olnud eksperte, kelle ma siin nüüd ära nimetan, ja kui keegi on meil siin saalis, siis tulge palun siia alla, et me saaksime teile ka väikese meene anda. Et Marii Tenninghaus Euroopa puuetega inimeste foorumist, Toomas Mihkelson Eesti puuetega inimeste kojast, Tatjana Patšanovskaja Narva linnavalitsusest, Kristo Priks MTÜ ligipääsetavuse foorum. Ja me võime tuua ka ülesse. Nii, siis Ilona Kurjanova Eesti disainerite assotsiatsioonist, Ivan Sergejev Narva linnaarhitekt, Raimo Saadi Sotsiaalministeeriumist. Jannise asemel oli keegi teine Euroopa puuetega inimeste foorumist, kelle nime ma praegust ei mäleta, aga Katrin Nauton was nii. Katrin, Keiu Roosimägi Eesti puuetega naiste ühendusest ja MTÜ-st Helpifik ning Monika Lõvi Eesti puuetega inimeste kojast ja Eesti Pimedate Liidust. Me täname kõiki, kes andsid panuse tänase päeva õnnestumisse. Aga enne kui ma saan teile soovida head koduteed, turvalist koduteed, annaksin ka mõne praktilise informatsiooni veel edasi. Esimene hästi oluline informatsioon on, et kui te lahkute siit saalist, siis palun tõlke kõrvaklapid jätta saalist väljudes selle samale lauale, kus te need ka saite. Siis suur tänu kõigile neile osalejatele, kes homme meiega Tallinnas ei ühine. Kuid eriline tänu meie poolt ka
Narva linnavalitsusele ning kindlasti sellele majale siin, kes on meid väga külalislahkelt vastu võtnud ja kõiki meie erisoove täitnud. Sest uskuge, ka kirjutustõlget prooviti siin majas esimest korda. Ehk siis Tartu Ülikooli Narva kolledžile väga-väga suured tänud. Homsetele osalejatele, kes tulevad ka Tallinnasse. Võtke palun oma rinnasildid kaasa ja ka trükitud päevakava. Oleme keskkonnateadlikumad sellega natuke. Ning buss Tallinnasse tagasi peaks väljuma nüüd 16.20. Me oleme küll nüüd mõne minuti hilinenud, et palun hakkame tasakesi sinnapoole liikuma, et me jõuaksime kõik bussile ja sellega ka Tallinnasse. Ning enne väljumist veel väga oluline informatsioon. Teile kõigile antakse kaasa üks väike toidupakike, sest sõit Tallinnasse on päris pikk, nagu te kõik juba siia tullest aru saite. Aga me kohtume homme hommikul kell 9 juba uuesti ja jätkame natuke sellest kohast, kus me täna katkestasime ja räägime ka võib-olla uutest asjadest. Ja konverents toimub meil homme Tallinnas Park Hotel Inn, mis on Toompuiestee 27, Paldiski maantee 4 ning ma loodan, et te nautisite tänast päeva, et te leidsite vähemalt ühe uue mõtte ja kui te selle leidsite, siis järelikult läks tänane päev korda. Aitäh kõigile!